Puilano Jotono Pungkaham Regang Jing Hoi Regang Anjing Hoi Tong Korang Tikin Jotono Pungkaham Belai Ken Hambai Tini second day session of first plenary section Tini ni Oro Phai Manjak Phaijak Jini most senior leader Rok ex-CM ex-MDC ex-MLA Teoro Jini LOP Sar Honemes Sar Teoro EM CEM MDCs Tei YTF ni Central Committee ni President TWF ni President Tiprasa ni Block hoite Phainai Tei Sini Sara Tripura ni Oro participant Khainani Hinai Phainai Rono Ani Kha Kapur Bai Cibai Tei Ani Hamzang Ma Ya Bharino Ang Tinini Ani topik tino ang kisisa kok sana cesta Khainai Tinini Ani topik ongka Once a warrior Always a warrior Abro ti ang kisisa Ang noni thani Sanil cesta Khainai Kok ongka Puila nano ani biography no kisah drono ang saikunari nai Ji regional party Ba Je tabuni ancholik Awo puila 16 Jun 2016 Ani parawo Saitul hoi molso minai Aro Sini borom kenang tabu buketang Tini ni present president Sar Bijoy Kumar Rangkol ni yak bay Ang 16 Jun 2000 ang regional puila ni movement Khaimani Awal tiang sana ni musungo takuk dai bukuk song Nung once a warriors Always a warriors ang naning hangkay Sung tama-tama Khainani nang Abo chung puila mabujinay Tini kabang macung rastitik dolo nungo takuk dai bukuk song Sini je ideology Je chini imang Je chung manani bagai fight Khaimani Abuno pogrinani bagai Dirgo 75 bosor joratoi Wak basabai Hun basabai Nini rabar carabai Femlok zakte Tini o kondisyon chung kalai tong Karon chung once a warriors All a warriors ni khati chung samung klaya ni bagai Tini divide and rule policy ni kulugai chung tongo takuk dai bukuk so Ang tini sanal muchungo Judi nong once a warriors Always a warriors ang naning gangkay Nini activities Tay nini o wansung mo Abo stir kay maton na itakuk dai bukuk so Ang tininuwo Gabang maoro Seng bay seng Bulay rinani toklay rinani bagay Cokran to gabang matabuk talay tomo Ini ang sanali muchungo Miani jes pis kenaway Sini borom genang IMT baburan ni kok kenaway Belay kena dukunang ito matakuk dai bukuk so Kok borok bay koburu Pray 90% mili tomo Pia Chung jara molsom halam tong nairo 0% phano ko bro boy molsom ko bahalam ko milia hai phano chung ko bro language di bagai chu fight khai chini molsom buja gai to ta khoi kai ko so auna kai sabdan ma tong nai chung chini na harmu greater tripura land malasak chung chuba choli sin thana nang nai ta khoi kai ko so kobang ma oro chung nubo বিশেষ ভাবে আং দলাই নিব কিসা কক সানাল মুচুং তা খুব তাই বুকুক সং বুইলা আনি রাজনৈতিক জীবন 2003 হইতে 2008 অবধি চুং আঞ্চলিক চুং বিকে রাংখন 5 বছর চুং এমএলএস নামকা আমনি পরে 2008 হইতে 2013 পর্যন্ত বড় এমএলএস নামকা শুধু আমবাসাইয়া চিনি দলাইও প্রায় এসটি 4টা সিট তোমাতা খুব তাই বুকুক সং 4টা সিট হবো তাকলাই 2023 3 জন এমএলএ দখলি চুং বুনুগিরি তা খুব তাই বুকুক সং আমনো ওয়ান্স এ ওয়ারিয়ার অলওয়েজ এ ওয়ারিয়ার আমনি অর্থরতা খুব তাই বুকুক সং আর লগে আন্তিনি সানাই যে চুংনো গোবাং মাসাবো পাহাড়ি চুং ইয়েস চুং পাহাড়ি নো চুং ও পাহাড় নো দङ
chung o pahar tongo o pahar o hatai o hapung kuchu tomaino chung ononi bolong ni chamung chawai bolong ni tuisa tuimani a chawai chini chuchu song chini bora song tuimani o pahar thui thangwai kata koktai bukuk song angbagai chini chuchu song ni o phala tabu bochung no kitigai tongo o pahar no kel chulo segai magla judi segai nagani kenkai borok kathang tongai mangala takuktai bukuk song o pahar chini o pahar o ADC elaka chini nongnai abuno greater Tripura land nongnai takuktai bukuk song angbagai chungabong jung awil bagai once a warrior always a warrior ungan nangnai tai ka sampai thagong salai takuktai bukuk song jungno Maharashtra ni tujuan Mumbai, tini kebangwa khansa ongai, neta kaham cehara logoi, belai khela le khak chang kata puktai bukuk so. Mane chung 2000 son ni simi je rajniti thaiman ni bising tai, chi original patno 3-4 tukra thaiman ni pore, tini 2013 hai na hai, ang borong ganang gori songkon no nukka, borong ganang butu no nukka, borong ganang onibesar no nukka, borong ganang kebangwa, chini Mewa kumar jumatya song nuka, amano thansa ta koktai bukuk so. Age chunglo bidhan to khalai mani, divide and rules policy khalai mani, piling korai khalai mani no, tini bubagani bising tai, thansa oi, leader rong makham thera oi bagai, ani kha belai tong thoka, am bagai brand bagai bal thaya pakhor la nai ka koktai bukuk so. Anga ang koklok bisi salia, karon ora chi senior most leader kabang masalai tong ko, brong ni khokti chung kaham ko, khalalai nai. Abono ang layo, once a warriors, always a warriors ng kai. Chung thansa kai matong nai, tai chingin harmong ek matong nai, Maharashtra Bubagra, tai greater Tripura land chung 100% tuknai. Kini sawai no, ayo ako kisi sawaran samay mataksi nai, jotong no kurung kahambai, Maharashtra ayu lokto, Tiprasa ayu lokto, greater Tripura land dati mantong. Ambai. Thank you, sir, for your encouraging speech. Tapi saya paripal ke bin bagai ya fakor lain sir. Hi, see next speaker, Ang Kwmaoi. Kaisa saklai mong sini bubagrani writing pad om hai judun ke ba mani tong hang kai sabli ya go par ke ni yang pan mani tong ke kisar phagera ri yang dang so phai ye ba judire sini bubagrani writing pad man khan kai kisar phagera ri ambai. Okay, moving towards the next speaker. Now I would like to call upon on stage Mr. Ranjan Sinha to deliver his speech. সবাইকে নমস্কার। তো আজকে ত্রিপুরা মথা পার্টি যে ফার্স্ট প্লেনারি সেশনের দ্বিতীয় দিনে প্রথম অধিবেশন। তো রেসপেক্টেড আমাদের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা মহাশয়, উপস্থিত ত্রিপুরা মথা পার্টি পদাধিকারীগণ, এমএলএ, এমডিসি এবং এই সম্মেলনে উপস্থিত ওয়ারিয়র মানে কার্যকর্তা, সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাকে আজকের এই সেশনে কিছু কথা বলার জন্য বলা হয়েছে, তার জন্য আমি
পার্টিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম একটা পার্টি, তিপ্রামথা পার্টি, যে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এর আগেও ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের জনজাতি ভিত্তিক অনেক পার্টি হয়েছে, কিন্তু এই প্রথম আমরা দেখলাম যে একটা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের সব অংশে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরার উন্নয়নের কথা চিন্তা করছে, যেটা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ আমলে দেখেছি। ত্রিপুরার রাজ আমলে যে আজকে আমরা যারা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমরা মণিপুর থেকে এসেছি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে মণিপুর থেকে ওই সময়ে পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ আমাদেরকে সম্মানের সাথে এই ত্রিপুরাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। রাজ আমলে আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল, কিন্তু আমরা আজকে আগের যে অবস্থার সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি, কিন্তু সেই অবস্থায় আমরা নেই। এবং আমার সম্পর্কেও আমি একটা কিছু বলি। আমি সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছি 22 বছর। কার্গিল যুদ্ধ আমি অ্যাটেন্ড করেছি। হাই অ্যালটিটিউড সিয়াচিন গ্লেশিয়ার আমি চাকরি করেছি। আপনারা সবাই জানেন যে সেনাবাহিনীর লোকেরা আমরা রাজনীতি বুঝি না। আমরা কাজ করতে জানি, যদি কেউ আমাদেরকে দায়িত্ব দেয় আমরা সেই দায়িত্ব 100% পালন করার চেষ্টা করি। ত্রিপুরাতে আসার পর আমি 2000 সালে পেনশন এসেছিলাম। আমার মিসেস বিজেপি করত, যার কারণে আমিও বিজেপিতেই যোগ দিয়েছিলাম। দীর্ঘ 23 বছর আমি বিজেপিতে কাজ করেছি। কোনো কিছুর আশায় আমি কাজ করি না, কিন্তু সম্মান চাইছিলাম। কিন্তু সেই সম্মানটাও দীর্ঘ 23 বছর, আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কেন অনিমেষ দা আছেন, উনার সঙ্গে আমি 2009-এ কাজ করেছি। এই পার্টিতে আমি দীর্ঘ 23 বছর কাজ করার পরও সেই সম্মান আমি পাই নাই। কিন্তু মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন সেটা আমি জীবনে কোনোদিনও ভুলব না। তো বন্ধুগণ, উনার যে স্টাইল, সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া, আমার খুব পছন্দ হয়েছিল প্রথম থেকে। লিডার যদি সামনে থেকে কাজ করে তাহলে সেই কাজ করার একটা আনন্দ আছে। সেই জিনিসটা আমি ওনার কাছে দেখেছি, যার কারণে আমাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা প্রশ্নও করিনি। আমি তিপ্রামথা দলে 29 জানুয়ারি যোগদান করেছি। যোগদান করার পর আমার স্বভাব, আমি 24 ঘন্টা কাজ করতে চাই। তো তিপ্রামথা পার্টিতে আসার পর আমি কিন্তু বসে নেই, আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি। একটা বিরূপ মনোভাব তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আজকে টিসিএম তিপ্রামথার একটা শাখা সংগঠন,
আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। কেন? একটা বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে। ত্রিপুরা পার্টি সবাইকে নিয়ে গত বিধানসভাতে আমরা দেখেছি, মণিপুরি চান্স পেয়েছে, মুসলমান চান্স পেয়েছে, আমাদের বাঙালি ভাইরাও চান্স পেয়েছে, কিন্তু বাকি দলগুলাতে আমরা মণিপুরি, আমরা ত্রিপুরার আদি বাসিন্দা, আমরা ভূমিপুত্র, এই 7টা বিধানসভার মধ্যে একজন মণিপুরি ক্যান্ডিডেট দেওয়া হয় না। কিন্তু আমাদের মহারাজ কথা দিয়েছেন এবং 2 জন প্রার্থী দেবেন বলেছেন, 2 জন প্রার্থীও দিয়েছেন, যার জন্য রাজনীতি কোনোদিনও নিজের জন্য হয় না, রাজনীতি মানুষের জন্য করতে হয়। আজকে যারা রাজনীতি করছেন সবাই দালালি করছেন। কেউ ত্রিপুরা রাজ্যকে ভালোবেসে রাজনীতি করছে এমন কোনো ব্যক্তি নেই আমি দেখলাম। যার জন্ম ত্রিপুরাতে হয়নি সে কিভাবে ত্রিপুরাকে ভালোবাসবে? যাদের জন্ম ত্রিপুরাতে হয়েছে তারা ত্রিপুরাকে ভালোবাসে। ভারতবর্ষের সংবিধান কি বলা হয়েছিল? সংবিধানে 10 বছরের জন্য এসটি এসটি রিজার্ভেশন মাত্র। আজকে 75 বছর, কেন এসসি এসটি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? ভারতবর্ষের সংবিধান যখন রচনা করা হয়েছিল তখন এসসি এসটি রিজার্ভেশন মাত্র 10 বছরের জন্য ছিল। আজকে 75 বছরেও কেন এসটি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? কেন এসসি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? আজকে ত্রিপুরার মধ্যে যে দাবিগুলো, সেটা ওদের অধিকার, তাদের পাওয়ার অধিকার। আমি যেদিন প্রথম রাজনীতিতে প্রথম বক্তব্য রেখেছিলাম আমাদের জনজাতি এলাকাতে, তখনও আমি বলেছিলাম ত্রিপুরার জনজাতিদের ঠকানো হচ্ছে। এডিসি 6 শিডিউল মানে কি? এডিসি 6 শিডিউল মানে কেন্দ্র সরকার ডাইরেক্ট এডিসি কে টাকা দেবে। আমি প্রথম ভাষণেও এই কথাটা বলেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের ঠকানো হচ্ছে। আজকে জনজাতিরা তাদের অধিকার দাবি করছে, সেটা নিয়ে টিটকারি করা হয়, হাসি ঠাট্টা করা হয়। সেটা শুনতে খুব খারাপ লাগে। আমি আমার অধিকার চাইছি একটা গণতান্ত্রিক দেশে, সেই অধিকারকে নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করে সেটা নিয়ে টিটকারি করে। আমাদেরকে প্রশ্ন করে আপনি কি ত্রিপুরাল্যান্ডকে সমর্থন করেন? আমি সমর্থন করি, কেন করব না? সেটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করতে পারি। সারা ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। বড়োল্যান্ড দাবি করেছিল তারা, কার্বি আংলং, নর্থ কাছাড়। আমি তখন চাকুরিতে ছিলাম, যে যে ঘটনা আমরা দেখেছি, আমি বড়োল্যান্ডে ডিউটি করেছি। কি লেখা ছিল সেখানে? আমরা ভয় পেতাম সেখানে, ব্যাক টু আর্মি, উই আর নট ইন্ডিয়ান, কালো কালি দিয়ে লেখা থাকতো এখানে। সেইখানে আমরা ডিউটি করেছি। সেই বড়োল্যান্ড তারা পাওয়ার পরে আমি 1997 20 দিনের জন্য আমি বড়োল্যান্ডে বেড়াতে গেছিলাম। চাকরিতে থাকাকালীন আপনাদের মতো কিছু সিভিলিয়ানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তাদের ডাকে আমি 1997 সালে বড়োল্যান্ডে বেড়াতে গেছিলাম। আজকে আপনারা কখনো শুনেন বড়োল্যান্ডে কোনো গন্ডগোল হয়েছে? সব থেকে বেশি যেখানে গন্ডগোল হতো আপনারা শুনতেই পারবেন না। আজকে বড়োল্যান্ডের পত্র পত্রিকায় আমরা একটা শব্দ পাই না, এত শান্তিতে আছে সেই জায়গাটা। কার্বি আংলং কত গন্ডগোল হয়েছে, কোনো গন্ডগোল নেই এখন, তারা শান্তিতে আছে। কেননা তাদেরকে কেন্দ্র থেকে ডাইরেক্ট টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন এই বিড়ম্বনা, এই বঞ্চনা, আমিও বুঝতে পারি না এখন। তো আজকে মহারাজ সবাইকে নিয়ে আমরা 42 জন প্রার্থী আমাদের দিয়েছেন। সেখানে আমাদের 2 জন মণিপুরীও ছিল, 2 জন মুসলমানও ছিল এবং বাকিরা বাঙালি ছিল। আমাকে যখন অনেকে প্রশ্ন করে, আমি বললাম যদি উনি শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য ফাইট করতেন তাহলে কেন আমাদেরকে প্রার্থী করলেন নিয়ে গিয়ে? উনি ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট চাইছেন। আজকে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে এসছে বা আছে
বেশিরভাগ লোক বাইরে থেকেই এসেছিল, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ কাউকে ফিরার নাই, তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করার জন্য সুযোগ দিয়েছে। আজকে যে জিনিসগুলো বলতে খারাপ লাগে, অনেকে খারাপ মনে করবে, ত্রিপুরা রাজ্যে কেন আমাদের তিপ্রাসার কোনো মুখ্যমন্ত্রী হয় না? একজন হয়েছিল, দশরথ দেব হয়েছিলেন, তখন বিমল সিনহাও মন্ত্রী হয়েছিল। দশরথ দেব হওয়ার আগে বিমল সিনহা মন্ত্রী হইতে পারেননি, ওনাকে স্পিকার ডেপুটি স্পিকার বানিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেদিন দশরথ দেব যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হলেন, বিমল সিনহাকে মন্ত্রী করলেন। তো ত্রিপুরা রাজ্যে যে সবাইকে নিয়ে যে আমাদের মহারাজের যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাতে আমরা যারা টিসিএফ করতে একটু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, কেননা প্রশ্নগুলা বলতে ভালো লাগে না, এমন এমন প্রশ্ন করে আমরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি, তারা বুঝতে পারছে না। এটা সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং গত বিধানসভা নির্বাচনের একটা আমের যেটা মত, আমরা কেন কম ভোট পেয়েছিলাম যারা বাকিরা যারা ভোটে দাঁড়িয়েছে, মানুষের মনে একটা ধারণা ছিল যে তিপ্রামতা ইলেকশনের পরে বোধহয় বিজেপির সঙ্গে চলে যাবে, সেই রকম একটা ধারণা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির লোকেরা মানুষের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তো সেই ধারণাটা আর এখন মানুষের মনে নেই। তো সেইটাকে সামনে রেখে আমরা আগামী দিনে আমাদের যে টিসিএফ, যেটা আমাদের একটা শাখা সংগঠন তৈরি করা হয়েছে, সেই টিসিএফ এর মাধ্যমে আমরা যেখানে জনজাতি ছাড়াও যারা অনেক ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী আছে, তারা ভয় পাচ্ছে, সমর্থন কিন্তু তাদের আছে, ভয় পাচ্ছে। কেননা আজকে যে রাজনীতি চলছে ত্রিপুরা রাজ্যে, আপনারাও জানেন, আমিও জানি, রাজনীতি যে কোনো দল যে ব্যক্তি ইচ্ছা মতো করতে পারে, কিন্তু আজকের দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে সবাই আপনারা জানেন এমন একটা রাজনীতি শুরু হয়েছে, একে অপরকে দেখতেই পারে না, দেখতেই চায় না। অন্য দল করলে সেই মানুষটাকে তারা দেখতেই চায়। মানুষের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে বিনা কারণে মানুষের উপর আক্রমণ করা হয়। আমার বাড়িতেও ঢিল ছুঁড়েছে একদিন। আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলাম আমাদের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের বিরুদ্ধে, এবং আমি যে সাংবাদিক সম্মেলন করার পরে আজকে পর্যন্ত না ভারতীয় জনতা পার্টি না ত্রিপুরা সরকার তার বিরুদ্ধে একটা শব্দ বলতে পারেনি। কেননা আমি যে কথাগুলো বলেছি সব কথার তথ্য আমার কাছে আছে। আজকে পর্যন্ত সরকার সেই সাংবাদিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলেনি, এখন পর্যন্ত বলেনি। গত কয়েকদিন আগে আবার দেখলাম আরেকজন সাংবাদিক সম্মেলন করে সাধু সাজতে চাইছে। বিধানসভাতে প্রশ্ন করা হয়েছে, বিধানসভাতে উত্তর না দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছে উনি নির্দোষ। কিভাবে উনি নির্দোষ তার তথ্য সব আমার কাছে আছে। সেখানে এডিএম সাসপেনশন হয়েছে, যে ব্যক্তির মাধ্যমে তারা টাকা নিয়েছিল সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ত্রিপুরা সরকারের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট তাদের বিরুদ্ধে কেস করেছে, নন বেইলেবল ওয়ারেন্ট জারি হয়েছিল, তারা হাইকোর্ট থেকে বেইল নিয়েছে। আপনারা শুনে থাকবেন সৌমিত্র চাকমা ঊনকোটি জেলার এডিএম, আমার কারণেই সাসপেনশন হয়েছেন। উনি 8.5 কোটি টাকা হাফিজ করার চেষ্টা করেছিল, সেখানে সরকারেরও কিছু লোকের হাত ছিল, সেই জিনিসটা আমি ধরতে পেরেছিলাম। এবং আমি আমাদের এনসি দেববর্মা মহোদয় চলে গেছেন, ওনার কাছে আমি নিজে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম। তনুশ্রী দেববর্মা আমাদের রেভিনিউ সেক্রেটারি, সেই তনুশ্রী দেববর্মা কারণে সেই এডিএম সাসপেনশন হয়েছে। তো রাজনীতি চলছে, আমরা তো রাজনীতির লোক না,
আমরা কাজ করতে এসেছি, আমাদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে আমরা কাজ করব, কিন্তু অন্যায়কে কোনোদিনও মানব না। আপনারা হয়তো শুনেছেন আমাকে কেনার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু আমি টসে মশ হয় না। কেননা আমার লাইফ আমি সেনাবাহিনীতে কাটিয়ে এসেছি। আমরা অন্যায়কে সহ্য করতে পারি না, আমরা অন্যায়কে কোনোদিনও প্রশ্রয় দেব না। আজকে আমার আনন্দ হচ্ছে এমন একটা পার্টিতে যারা দালালের টাকায় রাজনীতি করে, তারা দালালের টাকা নিয়ে তারা রাজনীতি করে। আমার পার্টি নিজস্ব টাকায় রাজনীতি করে। আমরা কি পারি না? আমরাও পারি, কিন্তু আমরা সেই রকম রাজনীতি করব না। আমরা ধীরে ধীরে এগোবো, ঠিক আছে। সেই রাজনীতি বেশি দিন চলে না, যেটার প্রমাণ আপনারা দেখেছেন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের অবস্থা। তারা সেই রকম রাজনীতি করেছিল, যার কারণে আজকে তারা মুছে যাচ্ছে। এখন যারা তারাও শুরু করেছে সেই রাজনীতি, এরা আবার বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। তাই বন্ধুগণ, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। আমি বক্তা নয়, আমি একজন কর্মী। আজকে আপনারা হয়তো জানেন না, যখন আমি বিজেপিতে যোগদান করি 2001 সালে, 2002, 3, 4 এই ট্রাইবাল বেল্ট নর্থ ত্রিপুরা এমন কোনো ট্রাইবাল ভিলেজ নেই আমি জানি না, আমি চিনি না। কাঞ্চনপুরের আনন্দবাজার পর্যন্ত সব আমি ঘুরেছি। আমার সেই জায়গাগুলোতেই কাজ করতে ভালো লাগতো, যার কারণে আমি সেই দিকেই কাজ করতাম। তো আজকে আমাকে এই পার্টিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। পার্টি আমাকে যে দায়িত্ব দেবে, সেই দায়িত্ব আমি 101% আমি পালন করার চেষ্টা করব। সেটা আমি আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে কথা দিয়ে যাচ্ছি। এবং টিসিএফ, যেটা এখনো খুব দুর্বল সংগঠন, ভারতীয় জনতা পার্টির খুব দুর্বল সংগঠন ছিল, সেটাকে আমরা তৈরি করেছি। এই যে টিসিএফ যে সংগঠন বর্তমানে দুর্বল সংগঠন, কিন্তু এই সংগঠনটাকে শক্তিশালী করার জন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, সেটা আমি এবং আমার সঙ্গে যারা তাদের সবাইকে নিয়ে আমি এগোবার চেষ্টা করব। এবং আমার সব থেকে যেটা আনন্দ, আমি যেটা আনন্দ পেয়েছি আমার মনের মধ্যে, একটা রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা হওয়ার 2 বছরের মধ্যে বিধানসভাতে বিরোধী দল 13 জন বিধায়ক জয়ী হওয়া, সেটা সাধারণ ব্যাপার না। আমি রাজনীতি করেছি, যার জন্য বলছি যে প্রথম নির্বাচনে একজন জিতাও আনন্দের হয়, সেখানে আমাদের 13 জন বিধায়ক জয়ী হয়েছেন। এবং আগামী নির্বাচন আস্তে আস্তে আমরা আগামী যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের মধ্যে হয়তো আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা সরকার প্রতিষ্ঠিত করবো ত্রিপুরা মোটার নেতৃত্বে। সেই আশা আমার আছে। কেননা আমি সেদিনও বলেছি যে একটা পার্টি এত অল্প দিনের মধ্যে রিকগনাইজ পার্টি হয়ে গেছে, বিধানসভাতে ঢুকে গেছে, এডিসি দখলে নিয়ে এসছে। তার জন্যে এখন আমাদের যে আন্দোলন, সংগঠনকে যদি বিস্তার করতে হয়, তাহলে আন্দোলন কর্মসূচি হাতে থাকতে হবে। আন্দোলন কর্মসূচি যদি হাতে না থাকে, সংগঠন শক্তিশালী হবে না। যার জন্যে আমার পার্টি নেতৃত্বের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি ঘন ঘন কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি ছোট ছোট কর্মসূচি আছে। আপনারা জানেন হাসপাতালগুলোতে দেখছেন কি অবস্থা। জিবি হাসপাতাল ছাড়া যতগুলা ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল আছে, কোনো ফ্যাসিলিটি নেই। বড় বড় বিল্ডিং তৈরি হয়েছে, জেনেরিক মেডিসিন পাওয়া যায় না। সেগুলো নিয়ে ছোট ছোট আন্দোলন, ডেপুটেশন, কর্মসূচি কন্টিনিউ থাকতে হবে। তখনই দিয়ে আমাদের সংগঠন আরো শক্তিশালী হবে। এবং এই সংগঠনকে শক্তিশালী করলে আগামী দিনের আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থাকবে। একটা কথা বারবার কালকেও এখানে শুনেছি, আমি কালকে সারাদিন ছিলাম এখানে। আমার
আমি ধন্যবাদ জানাই তীব্রমতা পার্টিকে। কালকে এই মঞ্চের থেকে যারা বক্তব্য রেখেছেন প্রত্যেকটা একটা হিরোর মতো বক্তব্য রেখেছেন, প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাই। এত সুন্দর বক্তব্য আমি সারা প্রোগ্রাম আমি বসে শুনেছি। আমি হয়তো ভাষা বুঝতে না পারি, কিছু কিছু বুঝি, কিন্তু কালকে যে তীব্রমতার যে টিম, একটা টিম যেটা লাগে সেই টিম তীব্রমতাতে তৈরি হয়ে গেছে। তো বেশি দিন আর নেই, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার আমরাই প্রতিষ্ঠিত করব। এই কথা আপনাদেরকে বলে এবং সবাইকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আমাদের যে প্লেনারি সেশনে সফলতা কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। তীব্রমতা পার্টি জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ আমাদের রঞ্জন সিনহা মহোদয়কে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। Haidi ngangke sing tamu, sing next speaker, Plenary session. Sinano Tiprasa ni Honorable President, Sini Sir Bika Rangkol, Bobo Tini, O Pandani, Koraksa Bobo President, Sarno Kone Bini Batsa Mongoi, Sini Wiki Sar Bonada. Dutana Palka Yapon. Haina Haite Kaisa Saklemo. Hani hete kisa saklay pula bo saklay kya sini takuk khatsuk debarma nini Punjab National Bank ni ATM ani yago nung jodino oro to hangka nung phaina phaidi tabo khaina he koi phinai sini bus kama kong nar phaina ni bagai sini madam Pavitra Bhakti Jamatia TWF ni advisory chairman madam no painai dang so phai Nini nangku mani kok kecil pengen baru. Jotunun hambai sini halok phang bubagrani Kwmaoi 15 July salini jini hani bangai asongai mani pandani tini তৃতীয় অধিবেশন আর যে ভাই মঞ্চ ফাইনাই আইন কুইলা সিগাম যিনি হানি ববাগ্রা ত্রিপুরা মথা হলে যিনি বুসকাং ভাই বাসা ভাই চুনো তুই দুলুই যিনি মান থাইন যিনি অধিকার নানাই হনে চুনো তুই দুল ফাইনাই ববাগ্রা ন কুইলা পাইপলাইন মুকরই তিনি দাহাই সালো আঙ্গল খুলুমিয়া ফারু Debane kuluma hamjam yafaru jini syarat diperai jini tahun simia ang malai kemani 1967 son থেকে jini hamjam te hani bangai thuiro nai khakle bolia sangai samutang phainai tabo jini bubagrani khoroksa chenkra oni tabo tongkho Jini Tirpura Mothani Bobagra Jong Nahi Tuman Gandawo Vijay Kumar Rangkor Tirpura Mothani President Bolubang Jotuni Palningui Mothaningui TWF Ningui Ani Bektu Tirpura Kulum Hamjam Yapan Bo Ayu Kolok Ke Tebi Kaham Khalagi Juno Tui Dului Bobagra no Logirawi Tuman Thani Ang Kulum Yapan Jang Tebang yafaru bisini jini bubagrani tui dului tongwai 13 জন বিধানসভা jini বিরোধী দলগতা খাই jini bubagra asok romani borok agi khajuksa
biru detail nato always devor onobani paiphle mukre ani hamjang mukhasu chau ni mes na banya hamjang ya pharu tei ang ya pharu jini Tripura ni motha ni bubagra tuituloi tombani tini edisi jara EM CM member tonero no bani khaksa ma hamjang ya pharu tei jini MLA tonero Bidhan Sabha jini dopha nengoi jini Dirta Tripura ni bang je kok jiri kok sai tonero Bidhan Sabha misang ngoi bor no ani khaksa ma hamjang ya pharu tei ya pharu jini ti develop buma bodol anggai jini presiden khalai achok tabu tong tak bottoman bo Bidhan Sabha jini MLA Sopna Deborma ang bono bahini ani khaksan ma hamjam ya pharu tei bu ya pharani ti develop buri motha hani mangai tabo bo thiro nai buba granal logroi tongnai honi je Manja Finance Center executive body among kulia or joton asok jak lohori tongo ani bukuk sono hatai thai sini tei bo bok sini mosang roi bofang wafang toksa tomloi godal roi mosang roi hatai thai sini bofang wafang buba roi mosang roi toksa tomle khorang bai kukila khorang bai khlai mosang roi tongti jini Tripura hawa tabo bono nije ne kamung su mono tei mosang roi je bukuk so ani buma bodol so phainer no jotto sayang ani khak jangma hamjang mo pai phle ya pharu te ya pharu ro je phaina ni manjak phaina Tripura mothani pai te pli ese ni jotto phainer ani takuk sono khana hamjangai do khana hamjangai satung hiya wa te hiya tini nok ni samung ya pari thayoro omo kaise seba Cepat mana ho silai tuyoi dak tuyoi thang pasai bulai to bai bunu sebab ya ore je tini sini bubagra paisa bagya sujotar kisah bahasa lainnya bubagra long le bubagra long le bubagra lang sogo bubagra long le bubagra long le bubagra long le Tiprasa long le jini bubagra tiri sekretari na jini bubagra lang sogo bubagra long le 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 Tiprasa long le bubagra long le bubagra ke bubagra ke jotono na hambai tini sinaro jini hani nopang bubagra jene tui dul tongnai pai sopai kha hai ni bubagra nang jotono yang khulmu ya phatjau tini ke hai bufang tok sa tomlei pongri bu changro tini chini biri rong sauni kamung sumu te je mo changrei ora sopai kha hani bangi nei bu mo changrong ni borok phaya kamung sumu tiyoi borok phaya Tripura hani ngoi Tripura sani ngoi samu tang thangnai mo changrong hi borok phaimani si sumai tangoi tahu bukurok anunrok tini jini bubagra ano tidak bilang advisor chairperson klaim money sia bon si asiba tini niro ano bubagra jini jora phaina rok Tripura sara ano jora kap thaisa thaini sani sujug rojama bai ang mone thayo ang asawo ang orano hawa Tripura hawa khoroksa asaiman ang sathong kahloi tahu bukurok ang IGBia buddhijibia
गियानिया आं राजनीतिबिदया आं हिंदी मया इंग्लिश मया कोनो कि समय आं कक बरफ आनि आमानि कक नसास आं परिष्कार शुद्ध साइगन खुना रजामया हाइफोर दिनिया किसिसा कक साइ थांगन नांसनाय आं जे अरण्य तोन ए बयस ताव फानो निरावने थानि बासागै कक सानि सुदु मानै बेलाय आं खाकसां मानै बुबाग्राना खुलमो आंगो बयस आनि प्रतिज्ञा दं कैसा आं स्राइफोराव 10 बोसोर नुखा रायती नै त्रिपुरा हाव वान छतबै बुरुं बुरुं रुपिजे आरन जे मुसलमान तंनायरनो नौता खागै अखारै बहरु गारि गारि सुबिदाय रहो मिलिटारि तो नुखा बरनि मुसौ पुंता खनो जे रिपुजे फाइनाय र बर त्रं थाङो आबर नखरि आं रिपुजे दाफायनु आफरां चिराय हाइफाना वान सखा तामना मुखलाय जर मुसलमान र बैचराय फरा सिं सिं तो माने बरगलन रखाय हर जाऊ आ फातानि बर फाइ हाफाय हमता मुखलाय तो आपुन चिरां वान सखै ताखुरक आं कक बांलाव रै सानि नाया जिनि बुबाग्रा तंगौ जिनि बाबु सर जतन तंगौ बर कक काहां काहां बर थिगे खुलानाय आसिन कक आं सानि बुजु आनि ताखौ बुसं अमुनि शेष जिनि सिबाया अमुनि शेष जिनि आन्दोलनिया जिनि अरनिव ए हाउस ए हल ए प्रथम तिनि त्रिपुरा मथारिङै आसलाय मानि पान्दावर तिनि सुवाइ तां थांबाय जेदि हांकबक जावो तमा हमले केबो पट नि बाङै दिनाव आसैता फायाना खागावो केबो शेर नि बां फायाना खागावो तमागे बुबाग्रा नाहारो जे चिनि परबति स्राइरं नि बाङै भबिष्यत नि बाङै बाहायके परजन्मनि परनि भबिष्यत नि फ्राइ फ्राइ थांना बना आशा उइनि रं फायना खागा जावो आनि बुमा बरर निरा अरुण सुमाय तां थांबाय जादे जोंनो जिनि नुखुङो आइचुक बासावै थाब लाखिबै माइतु कासला फुगै दै गला सुखुङै माइतु बक्सावै जाति साफ्राय सावै बुसायनो बुफानो बुसानो माइसु सुगै माइमे सुगै हाकि खाइ खाइ दिनि आनि बुमा बदलक ठीक तां बहायनो आं बुमा सं आस्तुकी बेता तोंसिनि जरा जिनि जरा बुबाग्रा बासजा बुबाग्रा फाइजा जिनि जरा न बं नारि तो नारि बुथानाय बोनो जों लग मारनाय दिनि बोनो फा मारनाय आं बुमा सं जे बाजुता तमन जदि दिनि जुनुखा जिनि बुरिनि बुरिनि शक्ति कमिया नुखाना जतनु आं कक किसा तिसाइमा तिसासिराय 1980 जुन जुनेर दांगाय যারা ওরা বয়স্ক তমের আমি আমা তাকু বহু সর কেবল ফংনে কেবল গুলিতা সংথ 80 জনের জুনের দাঙ্গাব তারপর পর্যন্ত আপনার আসাইয়ারক তংজানা হয়ে খাকাও বনে কিসে কিসে কক সাউই থং চেষ্টা খাইনাই আবার তা মুখা যতনে শিব আজব জাগচিনি কথাং বিজয় রাম খল প্রেসিডেন্ট তংজাও যিনি কথাং তংজাও তাও এক্সএম চন্দ্রদয় রূপিণী 1967 সন থেকে বড় যখন টিএসএফ জন্ম নাও আপনি থেকে নিব তাও আজব জাগ কথাং দেব বসিও আশি সুদের জুনের দাঙ্গাই সাউ তামু থাকা যারা যারা বয়স্ক সিনিয়র তোনেরাও বরং যত নিশু আসলে জুনের দাঙ্গা তার মুখা সুকল্পিতভাবে কংগ্রেস 30 বছর শাসনে পড়া কংগ্রেস সন্তান খাইয়া 30 বছর রাইমা শর্মা তাকলাইতে হরে শেষ বন বিকল্প তংজানাই করে
30 বছর খলাইখা বনি পরে তাবুখা কংগ্রেস তো খলাইখা Tiprasa Rok Kwmaoi হলে কমল রমালিয়া এরপরে পাহাড়ি বাঙালি বাই বিয়া করলে ক্ষতি নাই আরো চিনি বড় বুঝিয়া গুবি চাষানো কংগ্রেস হালিয়া kesak fele kisah de sini Tiprasa aprobani sida Tiprasa kisah bode sini tong thai jaga de unang ma thai deng jano tunai asalai kong CPM no butroni roi roho kha ekonis dibabe borok ekok pabe trang thangkha sini 1960 জন্য sini Tiprasa jati jobi samiti asaiben sini Tiprasa no thonanglai Ini সংগঠন বাসামনি বিষয় আপন টিউজেস নি খরমপুরি এমলে থাঙ্গই এই কখনাইছ দেহ আলাসে কবললিয়া আসিল বুখছ বাসাদি রাতি 1980 সন জিনি বুরির আসক তলিয়া সলার হাজার শান্তি কমিটি হনে মিয়া খরকছ বরক সাকা Santi komiti noi ri intilangoi lain roi butharu chaglia sarati kurani jen u jorago siniburi tam khlaitha yoglia bai tongoi siniburi rok kok chagle chlar bolong kharjak jelosajak jaga trikha chlar ma khaliya nini siapi BSF Santi komiti to dorong le jotone cielo apa ni bumarau dongya jeng jekhane selaro chikri kha line ko buthar jakha jel chaglia boro gopri yok de phaino phailia jeng jekhabane kuthoi phaide hanok soro bi soro buma soro ajok dongya jeng buri hi thriya nya Ani besar cikon sana, ani bunga biri cina, buka biri cina bukan apa sawu pusina, jadi macam ketai pada cina tongya, tangi, dan bukan asal macam ni, tiga orang tidak setan ni, gila syarikat, tang semua kasar leka, searah sudah nanti, apa sahaja tritara. Tahu ketang tongko kisi horena beri buhi kiriparan ni horma. Jeng arsi jenate syarpi kamu kasih ni. Abra kasih tamu muka borok. Nero hati tak kasih pada nero kem tak pada. Orang selama ni kem ku belum. Nero tak thani nero no yak korujum ke sankaram komanden yak korujum kamu saw. Benar orang tak pada. Orang selama ni nero no narik maya. এক কথাই চল শাখা কে চুন্দর খালরা গুলিরাই উঠালি जों খাপলে গুলিয়া সাক নাই जों অর হা থাক তাবো পর্যন্ত চিনি বোমা ফানি মুক মকলে মুক দিরাইয়া আসি সনে জন্য দাঙ্গরে যে বুথা জানি বোমা ফাসরাও তাক বানাইয়া কে তা বক দিবরা হইতো জোর কথা তং তা বুনাই চিনি বুসাই বুসা করে আর চিকন দ্রন ছাও পুছিনা বুথারকে চিনা গুলিরাই বুথার দিছায়া जों थाङा आरायस' जन बासै जों सिया ताबहाय साथं दङ बहक बायगोरै साथं सालातेबो हरवातेबाबो साथं दङ साल हरवातेबायो बोसागनि जेने जतरि सि थाङो बोसावनो रानो खायै जों थां हाजार बुरि थाङो आसौ लायखा बुखसं जों बुरिरक आसि सन्धे जुनेर दांगै जेरै जों अनहायका बुरिरक सबाय दांगै थाङो एक Mas 5 दिन जनि तong yang klai oro haika asogoi bubagra basa khayi bubagra te dolor ke kop salin sejara be yang khamang ang tini sari muso jebna kaisa hingsa dollar ni tangai bai jadi hnoi sudah suno man songnai bubagra ni Tiprasa ni bagi jara bhai basa phemani datar kirpana ni bola kaisa tirwan song tihan nam tini tebo sani muso Ke borok
द्रो बिजम खेलायनि ताफरे के बर तंगै बीजेपी थां मुसुनाय हाय खैना आं पटबाय हाका अर तंगया आं अर हाकबाय हाका ते के बता म जन मुसुल हाका तावा फान अखरि थांमनि जे कुनो तले थां बादि हुनांगौ किरिया जों सिग्रेमाने किरिया बुबाग्रा महाराजा बो सारा त्रिपुरा केंद्र सरकार ने रां पैसा दन अक्टोबर अपने बता बुबाग्रा चुनो त्रिपुरा हानो कहां खलाय प्रशासन खलाय चालक थांमोन बना आसु सम्पत्ति तो पाइ मकरो तामो जों बुझि ता बीजेपी सो बुबाग्रा हुया सारसा बर चाथामासे पण खिथाबा मावा संगाय बुबाग्रा राजा हानि बार बुकुक सं आसुसन बुका बेला खाइफिका जे हारे एकेर पर एक संवादान प्रश्न खाइका फरनो आं किसा ककबासा सिराय सयद मुजाफर हुसैन बारनि राज्यपाल फाइखा परायताव आं इतलां थांखा आर जीबी दा शशि प्रकाश जेम आनु नाव इतलां थांनायखा तामुसो सयद मुजाफर हुसैन बारनि आं सिउ हिंदी माया आं बुचिया आं सामाया हायफान आंनि कायसा बिसास जदि आं हारिङै बर'निङै दफानि आं जदि साम तांबो तंख्लाय आं कक बर'बै साइनाय कक बर'बो नांलायखौबो अनुबाद खालायनो तिसनखौ बर'ब लांनांथों आसेक क्रा खां कक बर'नि मां बासाजा आं कक साइका कक बर'बाय 5000 बसे तिसन खालायनो बर'ब माना हा खाना माने सावो दाबांसो अर त्रिपुरा हावा खरबुस अफिसार कतर तं खरबुस डॉक्टर तं खरबुस पुलिस अफिसार तं खरबुस एजुकेशन अफिसार तं एकेर पर एक बारो संथांखा आंका साहेब के बुकुरि अर आं हिसाब लनो हायनि बावैनो तिनि जों त्रिपुरा हानि बर'ग्रं सस्त तपसिल जों दाबि माखायो हायनि सावै बकथैसबो नाखौ उत्तर लामालिया जों केचनाया बनि बाङैनो अफिसार हाय मोनसेबो सिकिरिखा सब बिलुप्त जनक सुजुग सिरलिया हायनि बांनि सिदुल दाबि माखायो हायरुके फाइखा इंग्रेजी हिंदी माया आबा आनि कब बंस कतर हायके फाइ बुजौ तावा नालाय तादो बुरा जतन सित नंबरै इंग्लिश मीडियम मुंस परेनाय ताबो কোনো অসুবিধা নেই চিনি ফলে কিন্তু অসুবিধা নকা হাইফালে जों চিনি শুধু বখা রাখমাबाय बखा तरमाबाय जों खालायफै आन्दोलन आं आफरबा आन्दोलन हुया हानि नीति जातिनि नीति दफानि नीति नि आफरबा खायफै ठीक ता बाहायनि आं 14 बोसोर आसौइ मा दंखा 14 बोसोर आसौ दंनि बिसनो हायना बुबाग्रा फाइबिका हानि नखफां आं अखारि फैफिन दंबाया बखा दंबाया ओ बयस फानि दंबाया आवर फाइ निरं थानि जे निरं ना ताखौ बुहुक सोनो निरं जे मखां नु फाइखा आनि बुसुं बखा बाजाव खा थाङै बाजागो आं बयस मैया निरं मखां नु माबाय आं आशा खालायो बुबाग्रा जे वानसुं ने डेटा दिफोरा जे जिनि दफानि फियावनि फाइवनि फियाव जागनाय गबै फियाव जागनाय के बुथा काते जे जाफोनो बै साइटन तो बिरुद्ध सानै नुबर त्रिखावै हापन के खुलु ताकाबाय जदे ओइ न दितान बुखाव रागा नांनाय बुखा तोरा नांनाय आसि जन परिष्कार नु फैखासो बिरु बासवै इंदिरा गांधी माइ हरखा शिव बर शिफानु बा इंदिरा गांधी राहरका डाइरेक्ट बुखु मालाय सालायनाय कावखुनै थांखोजों मीडिया सं ताबुस काव तंगो खोब खातुंगानि बर गाहाम खाम प्रचार खाइ तंगो जों आफरनि मीडिया र जन आं दिल्लीयाव थांनाय दैनि दिनो मीडिया सं बुद्धदेव बर्मा प्रेसिडेंट टिउजिसनि अभयनगर आं सज्जन असौ प्रेस मिट खायो बर 10 जन दं सांबादिर खरकसा चिनि पाहारिसा तंगो सुटादन खिसा नि चाकलो मासा तंजा ताबो तंजाखो बो मासानि चिनि बरौनि मीडिया के बुकुरि बसुगो दैनिक संबाद निनि बयस बुसुक निनि बुसाइ तमाखाय नों बर आसाय नों बुसुक परेखा
mana 10 jana 10 tako Kwmaoi Tong Kha ang kok thaisa uttor ka media bai sangbadi sok ang kaisa onurut nirok 10 jana 10 ta 1 second bai sinaran prashno khlai ang nirok 10 jana ni question prashno nang kok thaisa 1 second ni jawab barnai nirok je singmani bono nirok o wahai kan ni reply rok na uttor rok nirok wan chomda ni tabok jara tong agi je banglan media tong nirok ta tu khoi thumai khabak sa bor kok samalia বিভিন্ন দাবিটি বাহিকে থাকলে আং কাইছবনা বলে সাকাইলেয়া আং যখন দিল্লি ইন্দিরা গান্ধী থানায় পরিন্দর কালেকশন খাইতে দিরক মানে আং কোনো দিমানি বাই দাম থামদের মসাইয়া হাইকে খলাইই তাকুক স থাংখা মলেখা ফাইলেকা অনেক বদ্ধ খুব প্রকাশ খাইখা গবগবই নব তিনি সামু খাই আংনিয়া গাহাম খাইখা জীবনী মতেও যারা থিনাইনি পরিবার চাকরি কা সরোজিনী বড়খা যারা শরণার্থী রিলিফ কর্মে বন বড়খা মানে যে 11টা দাবি ত্রাণ থামনে মোটামুটি বগসই বো সামুখলাইখানি আং খাইয়া হমালিয়া ইন্দিরা গান্ধী বখরাইলাং কাচিনি বাঙ্গি 6 সিডিল বাইনা প্র বরনাই গো সিরখা সপ্তম পঞ্চম তহসিল আফর 6 সিডিল ইয়া 3 বছর অরন এডিসিও বাগই 3 বছর পরে আপরা আনি বুসাই দঙ্গো এডিসি মেম্বার 3 বছর পরে সুবাইই হিবেগই হাইনি 6 সিডিউল ঘোষণা খাই 6 সিডিউল নির্বাচনী বই আনি বুসাই বরে 5 বছর 6 সিডিউল মেম্বার থাংখা দুঃখ নাঙ্গো হানি বাঙ্গই দফানি বাঙ্গই আনি বুসার বরক দাবো সাবা আমা Baba niro hani bangai, dokhani bangai jakni bangai, niro samu khai thango. Edisio no chakri bangai chakri khainai, central general lo aktir berhari general khaiya ni. Ani sala okra tabo ora engineer, niro asibad bai. Log no offer sok khaijak. Rajya sarkar ni boya kari khibri ang rajya sarkar khaiya ma, ang edisio khainai edisio tang khai. Takura আইন বুসা সালা কুসো জমাতে হদানি গঠনতন্ত্র সুয়ই রেজুলেশন সুয়ই পরিচালনা খাই থাঙ্গো বহুনা আমা আং হদানি জমাতে হদানা কাময়া আং জমাতে হদাবাই নাং করিং থানাই বাবানি বুমো নাংনাই আং তংনাই হিলিবো তাবো বো হদাও বো হিপেং তাকুক সব দুঃখ নাঙ্গো আং লাস্ট কক সানি নাইও কেবো তা খাতইতি তেবো দুঃখ তাঙ্গি চেরজায়া হনি কে বতা ওয়ান ছকজাদি সাবলে চেরনাই সবালে চেরজানাই সবালে ওরা ফাইদি মিটিং ও ফাইদি মিছিল ফাই সাবলে রিংজাংনাই সাক সিরিংজাও নাংনাই সাক সিরিংজাদি সাক সিরিংজাদি আং তোরা ফাইনে দি রিংজা হাইফনো আনি দরকার তঙ্গো আনি প্রয়োজন তঙ্গো বাহাই তিপ্রাসা নিগই হান নিগই ভবিষ্যৎ চিরাই বুসু বুছাই নিগই আং তঙ্গা নাংনাই আং খরকসা থংখ্লাই মনে খাইও হাজার হাজার লাখ লাখ বরক দঙ্গ রহলই আগে যদি ওয়ানসব ফুঙै যদি আং লাস অমন আংনি বুবা গ্রাং খুঙ্গই অনুরোধ খাইও যে আনব অরণ্য কক সানি সুযোগ রজমাবাই আনি তাকু বখরবাই মালায়ানি সুযোগ রজমাবাই আং বেলাই আনো ani asema sakta au buba garna khulumu ang kaisana buba garna sani mojo buba gra omon ang oro moncho kasai kong samono mul lasne ang khato ang omon ises ang asok nai tong senai joto kha thamsa ke tongbai jadi ta kha thilai ji bubagra chairman khlai rakha 2 বছর mani ko bayang longjakha bubagra ang pot naya ano pot tarodi ang dini wais kharsa senkra jat subanai ni yang ni logone tonglai ang omhai mathe moi danawo ano ta kisidi ke ba hata nai tawo ke ba sa saya tongo
angken bukan kosto ranaya birjit borok bomanu bomanang hoke bono horogui sarogui bukan kosto ranaya ang je jaga mo tongna thong takhu bukhuro ang nerong nono logere tongnai anonu yahloi hayang ni ta khmai jadi hayo oroma bono mangni himota khmai jadi ang asuni ko nerong sumaitang ngira hausu tini bubagra chini thani ko kawang kesar nai tahu kesari to boni bukhani je chubai maya boni bukhani bubagra ne bukhani chubai maya boni bukhani ko satoni borok maya boni yagra debrati bukha bai samudang ne borok loge maya boni bukha khulima boni rugroi একমাত্র রোগ বনি বরফ নই বখানি বরফ মাইয়া খ নাঙ্গো বনি বরফ খরকসা যে বরফ বনি থানি শিখলাই যে তোমনাই বুবাগ্রা নিনি যা ইচ্ছা নংচারে বিচারে দি কারে বেকারে জাপান খাইতে নেই বুখা বেরাই রমনাই মাইয়া খ বহাই বুখা গুলি যা বুখা দুঃখ নাংজা tahu bani mia sawo khona nongmai ang ko ko mun sari jomai to sari ne ang ka bubagra tomuni ne kanawo ang sari ne ang kichuya je nung samani je ne khana romani je samu dage man bono nang bukha ba yasak na ne yang sawo tahu sawo bubagra no je bana ber man ar nang tom nai ba aro berai ro ding aro nang tom nai ni bukso takati beri guru bijam takhai le jadi siarno tasi le jadi sudah thanggoi bobishot ni bang je bubagra khaitei bubagra je khaitei jasore de bono kaiseni chungna horlai tonai je pro bo aro haindi aro khaidi chiba khlai ni ne hai khlai ni ka arno jotono puthoni thang jalang thong in kobogoi no hai ang jotono no ani bukhani hamjamu pai khlai ya haroi যতনো যে জায়গা তঙ্গো নিরক যতনো কাম খাই অরনি পাইমানি পরে তলুক তলুক থাংনি নও নুখংনি বাঙ্গই ওয়ানছকদি নুখং খাইততই নসিনি অন দবাবো কাইসা ত্রিপুরা হাবো সিনি নুখং হনে ওয়ানছক নাবই যদি কবক যাও তোমাকে অমনি শেষে সিনি আন্দোলন কওয়ামানি চিনি তঙ্গো সময় চিনি বসকাং 24 লোকসভা তঙ্গো চিনি ভিলেজ কাউন্সিল তিনি নির্বাচন তঙ্গ শেষিয়া যাতে ভিলেজ কমিটি যে নির্বাচন ফলো কাইছবানি সিনি মায়া খলাই যত ত্রিপুরা মথা সিনে না আসগই দখল খাইমেলাম থনি সময় তান থুবাই যাবি আর 24 লোকসভা নির্বাচন ব জচিনে নে বড় বড় খরকসা কনই এমপি তমনা जों কেন্দ্র সরকার দিল্লি পার্লামেন্ট ফাইট খলাইনি जों রহনি উনাই হেনি যত সময় তান থুবাই যানি কব তে আনি বুবাগ্রা জর ফাইনি আনি যত তমই নাই जिनि ত্রিপুরা মথনি जिनि দি ডাবলেন যে ব্রিয়রো বুখার ওয়ে অর ফাই হামজাই খুলবুই তংফাইনে রো খাম থাই তংনাই রো বন হাই আং খুল ফিজাও হাই নি সময় তাং থাंबाय যে কবওইনি আং খুলবো আनु কপ কিসি সামলতন জায়া তংক্লাই যতন না কারবাই যদি হামবাই যতন খুলবাইও ত্রিপুরা মথাই গাইথौ जिनि ত্রিপুরা সা দাইতিনি जिनि অধিকার নাই বাসালাম বুবাগ্রা जुनो তুই তুলই सा kaham khlaioi ayu kologoi tongjalang thei hunute jin mata maharani bibudebi bobo sak kaham khlai tongjalang thung huni ang bono bor je jaga tong thang bono kromjang jotono na hambai kromje jaka tiba khai ne thung jiba gra ai meleke hambai jini TWF ni advisor chairperson koramnak je पवित्र बक्ति जमा दियानो बो बिनि लांमा कसं सावो गोबां मा violence गोबां मा fights गोबां मा movements खालामना दंनो बिनि साइड नारखा ताबुक आं दां सावो रिंनाय दिनै बरमगना ex MLA मोजां राजेश्वर देबरमानो ककनारनि बागै बिनि ककनार जनाय ककबथमानके history of Tiprasa operation then and now.
Jotonono Fungkaham Tini mo Sini Bubograni Saito Mumbai Kashalai Buma Swijak Nani Aba Sri Tongmani Panda Down by Hikamo Tipra Motha Semani Yagulo Aba Songsamani Yagulo Puilani Plenary Session of Plenary Session no Rubinai Oro Sini Buskangwa Sujak Sini Jotoni Khani Imam Sini Khani Sati Sini Khani Mokol Sini Maniza Kodorko Bromgrang Sini Maharaja Produt Bikram Kishore Maniko the Burma Ora Chukrak Sini Regional Fight Kraitenivo Proxa Port Finder Sini Ora Singh Saimano Sini Party Nivo President Bromgrang Vijay Kumar Angkon Bono Kobi Ora Sini Buri Rokni Netri Chairperson Jo Pavitra Bhakti Jamatia Ora Chukrak ex-minister of ex-MLA Tabogni Vidhan Sabhani opposition party Sini Norok Sabhano largest opposition party Sini Mohati Brahaskeni Sini Patinino LOP Brahmanang Onimas Da Burma Chief Executive members Ora Achukjak MDC MLA Ora Achukjak Joto Tiprasa no Hamjak Nai Sini Dofano Muthangane Baginai Lama Himjak Lamo Himitong Nai Joto Khazini Ma Pokra Tahukai Bukusong Belakana Hambay Narokno Miyawa ang first session ng attend Khaimanya Bohort ani personal obstacle ani personal task ni Baginai Ang etan Khaimalia Bonibage Mia Bukha Bishingo Norok Kwmaoi Tong Kha Ang Khaimalia Tini Kaitor Eba Sini Bobogra Tini Kaham Ka Noro privilege Ramani Bagini especially I thank to Maharaja for giving this privilege Tini Nimo Purugamo Ane Amon Ekta topics Rika Really that topics is very beautiful The history of operation of Tiprasa. The history of Tiprasa operation then and now. Indeed, this is very beautiful topic. But on the other hand, very sad. Operation, very sad. All Komno Sanani Bagiano, Tinini non Busango Sanani Baginai. Topir ka khazine tapuro pukuro Sini Mohammed Sentini Greater Tipra Lane ho Mo Shabdo Mo Word Sentini Sakshak Bilai Kano Mokol Mukti Kalayo Bilai Kano Lajima Sinsako Nidini Oro Je history no sing repeat khake Je history no sing repeat khake और उसने monarchy हो Maharajan is the reason mo एकदम non-stop 184 kings in ruled Khaimanuka then 185 now 186 after merger with Indian Union what we have experienced Sintama experience kan adi khazane takuro और सिंतनी অনেক সিনি পপুলেশন দিক থেকে অনেক লার্জার কমিউনিটি চিংরুল ট্রাইবানি থাউজেন্ডস অফ ইয়ার কিন্তু আপনার মার্জার উইথ ইন্ডিয়ান একবার ড্রাস্টিক্যালি সিনদাবো রিডিউস ইন only 31% হবে क्या this is the only reason
Today we are demanding, we are struggling, we are fighting for our survival, we are demanding for greater difference. Like one was the country Takuro, age 70 years old, Tamogasin experience operation. Bibino Kaida Tina, Bibino design, single design. There are multiple design. Jaroro, Patani Borok Kainai, Tabuke rule Kaitomani. Successive government. 30 years Congress-led government, then 10 years CPM, 5 years Congress TUGS, 25 years Lagator, 5 consecutive terms led by CPM government. And now, 6 years, for 10 years, Baginai, BJP RTF-led government. Age of Priya to Faina, Sini Hawasing 6 Sidil Masanka. ষষ্ঠ তফসিল দিতে হবে, 6 শিডিউল দিতে হবে, no autonomous, no rest, no 6 শিডিউল, no rest. It was our slogan, it was our demand, it was our slogan. Our slogan রয়েছেন তিনি, और ये डिसीजन তিনি মানো, और ये डिसीजन তিনি খবর তোমরা মানো। সিনি বরফনি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট বাকি নাই। নগ্নে বিসঙ্গ নগ পোষানি 6 শিডিউল সালে গিয়া সেই 60 দশক 70 দশক 80 দশক কিন্তু তিনি সেই এডিসি 6 শিডিউল মানে অলমোস্ট 40 ইয়ার্স, অলমোস্ট 40 ইয়ার্স। সেই 40 ইয়ার্সซึ่งতিনি ডাউন টু ডেন পিপল in all respect we are lag behind in comparison to the plains area people. In terms of economic, in terms of education, in terms of socio-cultural, all sphere. Sintini onek lag behind. Tamni bagai. Onek sini thena operation cholika. Depression cholika. Exploitation. Deprivation. Operation. This is the only reason. Our cousin Mafogrot of Tribe Hukson. Sini Boro Musumani. Or Asparni Boro. Bufuro Sin Anjulik Dol Kaino. Or Asparani Susandan. Or Asparini Sini Boro Bufuro. Kasha Mosolti Shulama Punukto. Say Borok Baruki Haram. Urista Torati Kuski of the Khanel Baginai. After Din Sing Dini Sini Buka. Sani Tomorio Sungtini Manka 2019 2025 নাই অনেক বড় বুজং ফাইনাই in the beginning of 2021 Tiprasa Progressive Regional Alliance different political party অনেক ইগো অনেক ডিফারেন্সেস বাকি নাই once united then splitted divided in the name of NCT, in the name of NSPD, in the name of etc. etc. কিন্তু শুনতিনি বেলায় কেন তংথকমানি কখাদে নেতা করো এই যে প্রেক্ষাপট ফাইনাল শুনতিনি যে অপারেশন খাইচকমানি আবরে কংখাসুন সাইমানো আনি অভিজ্ঞতা স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে পলিটিক্স অফ ফাইও because I am coming from student politics. On bagang Simano. On execanta vision or a senior tolerable Basi Povitro Sunikok, or a sini down on Sunikok, or a sini Kutal senior executive member Robindro da Burma, honorable executive member education. On execant was inside. At least 10 years before, 8 years, 5 years before. That vision the table 25-30 years before. Sini slide. All the person bagi korang di samani. Thajang saitanga 18 years babo kaisa operation no. Kintu nukhatamo. Oro sini boro struggle mar an struggle. Sini boro ni bagi nai. Ohani bagi nai freedom. Tiprasa ni freedom bagi ma fight bak lagya. Kintu sung sadharan boro tam operat khagya.
Kwmaoi শুনতাম অপরাধ খেকা Kwmaoi ও এটিটিএফ নামক দল মিলিটেন্ট ফোর্স 1996 এমবুসো টিয়াসানো বুথার কালেকা সারা Kwmaoi চাকমাপাড়া আরো থাপড়া চাউ থাকা তিনজন তরুতাজাসিনী তাসা কলেজ পড়ে না হীরামণিতা বর্মা ক্লাস 12 পড়ে স্বপন দা বর্মা নিরঞ্জন দেব মাস্টার গুল্লি খাই জেন্ত কথাং প্রাকে বুবাং সাকা খাওয়াই নাই গুল্লি থাম থাম খাই নাই সবাই বুধারকা এই হাওয়া সিনি হাওয়া বগি থাঙেছেন খাতে নেতা করো বুসিক ভায়োলেন্স বুসিক অ্যাট্রোসিটি এই ত্রিপুরা রাজ্য সংরক্ষা जों উইটনেস তারপরে ইয়াং ব্লাড ইয়াং জেনারেশন অনেক বেশিয়া যারা 20 ইয়ার্স 25 ইয়ার্স বড় রক বয়স রক শিখলা টক বক শিখলা রক সিয়া অগতনা রক বড় হলদি সেই সাতনালা কাঞ্চনপুরি আর একই অবস্থা সিনি রিয়াংপুরি খরচানো নখ হক সগিনে সেই নখ বিসঙ্গ খাওয়াই নাই সগি খিলকা খাবছ টিএসআর যারা টিএসআর নিরাপত্তা রক্ষী নিরানি নিরাপত্তা নেবাকি নাই সরকারি বেতন তুই নাই দেশ রক্ষানি বাকি তো নাই ওয়ান সাবাই আর কমিউনিয়াল সৃষ্টি খাই নাই সেইভাবে কমিউনিয়াল টার্ন দলগের সেইভাবে বুথারকা দ্য পিস লাভিং পিপল ফ্রম Tiprasa and ওয়ানসা বড় কোন দিনও ভায়োলেন্স নাই কিন্তু এক শ্রেণী বড় তোমার ভায়োলেন্স লাগে এইভাবে নিশ্চয় আরো অববে বেশি চাইয়া নীল সাইমা খানা যে এই যে রাষ্ট্রন্তায় আর একই অবস্থা বুথারি খিবিকা পুলিশ টিয়াসান টর্চার আবাইকে বহু ঘটনা লুকাছিনি ত্রিপুরায় যুব নিশ্চয় কর্মনীতি কি থামু দিয়ে তাকুম মারব আর একই অবস্থা শ্রী মুখু খরচান মেকে একদম 3rd ডিগ্রি অ্যাট্রোসিটি খাইগা পুলিশ টিএসআর নিশ্চয় বড় বাড়ি চিনি উঁচুই পাড়া আমার পাড়া চিনি প্যারেড খাইকে হিমরিখা নখ সকাল আমার পরে সিং সাইমন টিএসএন রুল অনেক ইম্পর্টেন্ট তিনি আং টিএসএন কক মাসাও সিং রমণী বাবু দङ মেবার কুমার জমদেব শ্রী ফর্মার মিনিস্টার जों जतने একই পেশ টিএসএফ খালাयो आजागो श्री मानवेंद्र देव बर्मा ओ महारानी ता दं साइमैया श्री मानवेंद्र बाबू तो दं इको इको बा এই গাছে দিব ইজম মানবেন্দ্র দেব বর্মা ফর্মার টিএসএফ ফ্রম মহারানী কমলপুর বিনগত পরশুমে সালদারো বিনগত সিং থুयो তার মধ্যে মা থুই কারো টিএসআর কম্বিং অপারেশন থাকা বড় থান সিনি পাহাড়ি বড় রঙে থানিব ফুকসানে রঙ থানিব আ পারান বুংতামো সাইমন আউলা পারান বুংতামো আশা পুনর্বাজাপার সালামে পিএস আব্রো তাবো সালামে পিএস অনেক হাজার মুতাই রিলেজন সিনি বড় লুকসুমকে হামেছা এনখানকে মুতাই রি তমনো লুগিনাই থাঙै থাম থাম গুলি খাই বুথারি নাই ওয়াক বুথাरै बाजाराव फालै सगि तांना बगि संना बगि बालि तां मागे तुइ फैगा सिन बरन कथुइ अमक एक्सपीरियंस बसक से ऑपरेशन खाइजाका साधारण बरक फाइकाव ताकाव बिसे दिन नि कइया जिरेनिया चमनी जरा फाइ नाय दुई पॉलिटिकल राइवल कांग्रेस एंड सीपीएम नि पॉलिटिकल क्लास नि बिसिनो फाइ नाय रबि लिटन थुइ थाका रबि लिटन কোনো বুথারকা রবি লিটন কে উগ্রপন্থী এই রবি লিটন সিপিএম এর পার্টি অফিস বুসাঙ্গ সিপিএম এর নেতার কবু পরিতা থানে সেই দিন রবি লিটন ন সেই জায়গা বুথার মানে সম্পজা পরিষ্কার আবশ্যে তামো সাকা সেই দিন টিডি এডিসিনি মহামান্য চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার না এক্সিকিউটিভ মেম্বার সময় 2012 সাল সাকা ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট পুইলাপুর অত তো বেরি জাতি
bini bongso bini taku ei robiliton came to Melarban in Nidese nini boro taku panangtheng boro buku pangtheng neng party ni line su kokma sanai kubai kotana sara muchung dong bukha bisungo kenu bukuk ti paraglia traffic accident ni masagarada choron babu so justice mama kha Sandria de Burma Kathan Dabu Dosram Parakathan. I was close tasked with this family, victim's family. A Sandria de Burma. Orodabu Shini Katal Yem, Sini young leader, Runel de Burma, very close to me on that point of time, we still and remember Tong. Utu Tongo. Boba yang Tanga Jibi Hospital. Thangina, affair, all possible means help like a Sandria the Bormatai, Robiliton family. Get to till today. Jara criminal, Jara Borog involved tonight, Crocsabo Erase, Crocsabo Sastimania. A hollow to Prajuni has. This is called oppression. Our Kazan Taguro, Sudo Apasimia. Police yes are Rashtriya Santras India. There so many Santras. Hate mare na bate mare. Bonabagi Singh, age a greater Tiprang separate state, seen in last vision. Age a greater Tipraland, among Tipraland is a fight trail up. Don't fight. Inside of assembly, outside of assembly. This is my holistic approach to you all. Though today IPP party aligned with BJP party, but IPP also fighting for our cause. If today we are fighting each other, then tomorrow we have no word for unification. Maharaja division success ma khanai. Maharaja Dabus bo sulli bo mujumoja IPP please come out and tie up with us for the greater interest. For the sake of indigenous will of Tripura. Bini Bukha Bishuni Kok. Because Sing Sudu Bukha Buka and Bukha Bishuni Kok Sing Singanai. Sungoma Bila Pakanai, we must also create ourselves. Surely, Sing Tanzanayo, Nindian Kari of Nining IPP, no sing half a number of fighting, Guinea, Kana, IPP, no way. But realize Makanai. Boma final. In Lama on a Khasal. What is the Khatani Takuro? Shitu Sudu issue to differences in Lapuri. Tiniora INPD, Tiniora INCD, Tiniora Tipraha, Tiniora TSP to the Tansang Moto Kaimaruka, Tamri Bagay IPP 5 and 9, Tamri Bagay, all your party Kraikoner 5 and 9. In the question of time, Mano, Bono is saying, Sinibukava is saying, love and affection. Only word, full word, L-U-B. We have to maintain it. All love plus Makene. All love, Bubu Grand Tanimu Tongo, Nini Tanimu Tongo. Head Cleggising Session. What is Cousin Takuro Bukuro? Tini Anong Taneo Kok Sanamutunga Bono? Greater Tipraland Chogani Bishing Tanginai, Onek Kishusini problem to Otabu. Age of present government, Onek Sunity Preparation Trial, allied in 25 years PIM. Sini Borok Sikla Sakrimania. There are thousands backlog vacancy and current vacancy for ST and HC, especially ST, not filling up by the present government. Because of apathy. Borok Kunidin Sini Borok, I will make Kazan Takurok, Kormosai behind a promotion mania, Sini Shigita Trad of Boho, next lad, engineer, doctor, MFS, Bohot qualified degree that is Sini Borok Tongutagbo. Can do Borok Sakrimania? Abo Kasho oppression. I will Kazan Takura Bukuro, Oboro to Kumi special attention Matumanai. Jara TISF Usanga Kuwait burning. Who is the Kwmaoi? Only
small issue to inai. That incident occurred in the heart of ADC headquarters, Kumulum Degree College. Tamni bagi TS7, TS5 inai. Amoda Pumogran Imam, Amoda Sini Tiprasa Imam, Amor Bagan Tinior Sanamuso, Joto Guardian, Joto Tiprasa Hamkai and Sini, Joto warriors, leaders, all rank and file. List, Sin TSF, TSF, not Hansaga Tolan Bagin and Masa Tupai. What is in the future? TSF was in the future, TSF was in the future. Amor Bagi, Somusto teenager fighting. Class, about Belay Kano Hamis in Mishingo, about in Mishingo, differences Bishitugu. On Bagay, Antinimo historic at a momento, time to 10 minutes like Hagana, Ankai Pishikabang, Porogan Elia, Oradan Man speech conclude Kainai, Karan 10 minutes Kaisha, Borong the Thani Kaonek, Superstar Nagon Thani, Ba Nini Tamonai, oh. Tamonai display khainai koron heke 10 minutes na mojeta stage jogo thangai nai o tamonai celebrity ron hinga ke fashion show 10 minutes by tam kok sanai otoso Maharaja given me such a beautiful topic today. It is quite impossible to conclude within 10 minutes. However, thank you all my dear brothers. Thank you. Keep unity. Thank you Hambai Khulunga Bogra Khulunga Hambai. Melekhe Hambai, Chini, Borong ex MLA, Machang, Rajeshwar Debormano, and Kwmaoi Tong Kha Babi, Tabu, Fox Hanababi, Joraya Farjanai, Borong EM, Machang, Dolly Riano, Bo Sai Naranai, the resurgence of indigenous Tiprasa through Tansa, Abulati. Nó không mình thấy cái hàng của जो तो नोनो फुआई कहां ट्रेक बाकी बारोटा बासा जाला सो इनफी मायाको पुइलावो 16 तारिख 7 मार्च 2023 Tipramo Tha Chaimoni Satai 26 March Tao Toleha Bonin Sio Regional Party ni Prothom Bar Tripura History yo Plenary Session mo Auma Pandawo Bo Tiprasa Thalmani Kong Chalemo Bo Pandani Dai Swatu Tungai Sini Sabapoti Bromnang Sini Bikesa Abin ke ayo Monindoriang Sini Honorable Ex-Minister Sini Bubagra LOP all executive members CM ex-ministers and MLAs Abin ke sini any colleague MDCs Joto TWF ni warriors YTF ni warriors TISF Joto no Sini second session Bopandawala Amsoye Ani kapang kakcamaya paye ano by Sarmila Sawo 10 minutes ikaw masanay ke 10 minutes siyo ang 5 minutes sa sinay ay ni topic hekma plenary ortho se puila plenary manek ma chung football ba cricket je kuno competition thanai ke puila chini within the team o chini plan now spole goalkeeper nai spoke defense o tongnai spoke bale mangle team ase side spoke bale ya thei tak nai spoke bala wicket hi mark my abudi ma toy nang planning system that is called planning but plenary amoye chung to 11 zona ya we are legs of legs Tiprasa bono to ya chonai ke tini session namu abudi ma pandamo tini ai topic hekma resurgence of indigenous people through Thansa but Thangha bo unity o Tipramo thani activities by sokka santhai ke Tipramo Tha ni Thangha bo ideology o Tiprajani Tiprasa bo Tipramo Tha platform o msa jona NGO ni participant to
ADC election form sa participant to ta Bidang Sabha ya ba Bidang Sabha sini performance ni mutabek mo sini Tiprasa mo thani support dalam sabang abuna sat mase amo pandawa aku computer ya ba computer yang pandawa pa record exit figalang sia arpo ai ni bot sabis mas ni experience wo dia manu abang sang samchu ake Maharashtra to busy talking angke tinio Sini uttor side back tungai bro, angto damsara ni. Uttor side back tungai bro ke, sini bayar medical facility untuk, education facility untuk, sini bayar close hari ke bukti cuma tha, cuma silsar matau, hoi korimos matau, sini Tiprasa ni, pose bro jaga tau cuma magunda matau for medical treatment. Lagi bukti ke sini bayar distance close, aras jaga na cuma matau. An bayar angto goripsa, angto bini Mumbai Kolkata bau, foreign or thampore jama yang ke ini education background silsar zaro na paijakan. Abo pandawang silsar tunge por ya 96 year 2000 orang asam tunge toye por wo abo bayang TSC mikna abong TSC bo ya prepare point life for and student jibon matang biya TUSC mikna abong abo si asub bini kahini ba breke performance ke abong sibya college por huang engine samotau binim sabe pa nagara ono support kiyo dimasa student support kiya abhi ke to samo khasi student ono support kiye 실제로 액션이요 2009로 저건 미조라모 1997로 지리 브루로노 디스트릭트 카운슬 사이 지 브루로 미조라 하고 디스트릭트 카운슬 마세모니 기하 가로게 만게 아고 자가고 백치게 디스크리미네이션 졸레오 노 로질리 지니 하세 로 아자이로 나 라스케 동나이로 타우 동나이게 गवर्नमेंट फैसिलिटी लाना इनके चीनी मुंग बाके ना मासुनाई abo pada na tahu naik di bro misalnya di pas kami final kali Tripura itu no bro masih lagi tangi ma trek ma pui masih arori yang semua ya bro semua mami pet malah tu grimle dine pet ma grimle ni pandawa thar tole na government facility avail kena pandawa bai tu ta do pano haya kono apa jaga bro suppress ni ma tu inke bro sajeman buba rasa mereka kriye sabsune tu nai নিজের হাসাকাও থাংতো পান্দাও না সানালে খরাং দুই সাদি থইকে তুইয়া থাংকে থাঙা আকসা সানি মাই দিনা জুদাবি মাকে নাই হিমো দেখিয়ে মিজোরাম টি ব্রো তোনার খরাং দুই সালাই হা কিন্তু বেট না খরাং দুই সাই কোন ব্রলে কো বাহা ধর্ম বু থাঙা আর কোন হিন্দু ক্রয় যত যে ক্রিশ্চিয়ান স্লাই বু তো ওপেন ব্রো এ সরকার বু ব্রনি দফা বু ব্রনি ধর্ম ব্রনি আরে দুই কো মাই কাউডি কে বা কাউডি সিং ব্রো পা মাকে যাহা দাবি কাপন সাকসেস ইয়া Second time of year 2009, Bung Trouble Zarzukima, 18 years old boys, Kamno, Keha miscreant and criminals, Popaha, Sia, Bung Tangi Kotakua, Bung Koha, Koya was Zagawo, dos Hamaya Riano, 2009. In Kaba Zagawo, Riano, dos Hamaya. Second time 2009, Ketsi Grono Haskam, no Soya Ruklebia, Afon Tadia Poreto. My God, Tinia Wexon, Bole Below so by today, I'm part of a community. I need Dofani Rokani Pandale. Ang problem solve kemai apa no? Ani kau desa mai nongodi kartu wow dia. Ani tinio di pramotan 99% ani abafu di sumboton. Afo Bruce student ang vice president silzaro. Afo ani yudan zoto. Jumpala ke organize kiye. All Assam tribal songo. Dimasa all Assam Dimasa student union. All Assam Khasi student union. Brau zoto Naga student union anu nakuye jung. Whole Assam bosi silzar district koluriye. Whole day deputy commissioner jesu deputation riye apu congress ni amol abur ke chungkhe arpono memorial jomari poje kepono kintu violence stop tha arpoje 1997 chi bro stay play to motri right jobo apu kintu solve khemaya apu ni ba pandawa mi ani je clip video clip tu ha Maharashtra intervention Maharashtra performance Maharashtra do parisa ka hamya mo Abu ni ba pandawa tiri ang doli yang 2005 ke as a student sabe jo to no to ye arpo abu problem I could not solve tiri Maharashtra production ni netritwe bini leadership by Tripura jowo eto 25 bosor 30 bos sei kwaye to mo they got the chance to breathe in they got the chance to survive the blue people in Tripura from Mizoram ni phenero they got the identity with respect because of Maharashtra abu ni ba ye ani salam ani kumo Maharashtra isa go to nai Abo I'm Christian. Ang tika ano to hako they will bury me obviously. Ang hako tamu sama yes Maharaj. Ani puno abo prog na ha abo lang kita nai. Abo pandawo Maharaj no second time hambai. Abo ni ba pandawo
Tiprasa has taught me many things. 2010 যখন ত্রিপুরা পাইবো আসামনি বাংলা বাই ত্রিপুরার বাংলা সলাইয়া কাইতা দে সাইতা দে সামা ওয়াসু বাংলা মাইয়াম চিয়া আং ওবই নগর চিনু দা সিনো পারা তো টিকা বাই মিনতি দেব মাসই মালাই জাকা ব্রম সারাং টিউশন ফ্রু আবকে চলে যে মাই চালাই পড়ো ওই মনাই থারুক তুই দি মরা আম চিয়া নাইসা মা তো হামলা চাইতা মো থারুক আংকে তো ফাই কোসি হিও দাবকে সালে কো তো মানে আং সানে বকে ব যখন জং কমিউনিটি জং পালকে তো ইয়াইকে চিনিম খাবো আলাদা হয়ে তো কই বাই যখন চাল থাকে খাবো বাই চাল নাই জং যখন পালকে তো নাই কই বাই লুলাই নাই খাবো পালং নাই দফা মাইয়া চালাই নাই চুবা চু ফাই নাই নমং ফাই নাই আপো সে ফ্রিডম মাই নাই আপনি বাগে দিনিও আপো চিনি ক্রিশ্চিয়ান বাইবেল নি গান র সোলো তো আং খনা নাইও আসিল আপো দেহা গান তো পাও তো গান আং জিলা মাইয়া মার সা মুহান জিলা মাইয়া কিন্তু তো খাতে খাতে আং জি মাইয়া আপো পান্দাও চিনি মাইন্ড open on it now, broad mind on it now. Let us be flexible. To consider makanai. Let us not only look the black part of a person. To bini character hamya manota setatu kedi. Suppose that for example by monihar masane. Just for example by tazol dito. Just example udaharan. Monihar bahai sible. Don't never look there. What monihar has contributed in that Tiprasa. Monihar deborma Tiprasa ni tamu khaika bini good points na tu kaum makanai. Abu kace chini tolrak nai. Abu ni pandawo. Chinio ang open up ang Tiprasa khaika. Bo platform ka very prestigious platform. Ang bono phone mane tini ang Tipramota join khemon karono. Bang mai Tiprata ko je program jibono malai ka kau salai ka tini chile ha maya chalai ka. Tipramota has given many things. Tipramota Maharaj has taught us how to love. Irrespective of all community, irrespective of all religion, every section of community, whether black or white or Mishikana, everyone is welcome on this stage. Everyone is welcome. Everyone is inclusive in Tipramota. Amaya Pandawa, Tinima, Bo Tipramota, Bo Emon Zaga, Ano Hamiamu, Brike Hamia Abo Jinistano Funga. Tinate Kehakao ang Masanai, Alto Asamo, maximum time ang Tunga Tohaba. Asi sondanga khalek naka for we have never experienced angle asi sondanga la cheko ang 84 a chego inke tawo jang kaya phaye Tipramota che o asi sondang khain ka tok na abon bayat mao bikerangkol sarno bikerangkol angse Bijoy Kumar rangkol ikna wah Bijoy Kumar le blombrong ni top score blombrong ni top Bijoy Kumar rangkol is very dangerous. He's a militants underground. Now, there are students sikito nang bro no po kidnap o. Now, hostel mane school ta practically. Now, no wata pedi. Ay babu so ama somusao. Who does not love their kids? Now, hostel po hostel tongdi bikeram po suni tol nake bro no sasule kakmanale blowot na o. Are really ake sao. Kintu in practical. Abuk mane ang sanai mi po jinis no never believe. What is false without proof, you should never consider that is truth. Abor Pandawo Tinio, I am proudly, with due respect, but I am sharing the dice with my son, Bikerangkol, where he has not kidnapped me. Bono kidnap Fiable, Abon Boy Beniko by Po Mojinistano, Sukhareya. Boy plus Anjili Pati Bonos Hanayo, the Tidim Sio, Ponala Haisi, Doctor Haisi, Maba Haisi, no, Ziponatahatubi. Kehani pisoni of backbiting abo jibono jungkhe naiya amaya ang phainai abo Maharaj sabo auto political experience ya my political experience in this is the first time and this is 26 months old abo pandawo I have no idea much about politics but in politics there are sweet as well as bitter part also politics so khabo tomo toi part botomo both we have to taste abo pandawo Tipramota যখন এনজিও স্টার্ট হইতো পো করোনার সময়ও সাকে চুং দর টু দর তিনি আতা ওসিরাম সং সুকবাজি বাবু সং মঙ্গল জমাতি আসং বাংলা চুং পঞ্চসাদক জমাতি আসং ব্রুলে ফাইসি ফাইটিয়া কইলা আবারকে চুং মুভমেন্ট খাইলাকা দিন সালসা ও আংসে যা পরে আং আসাম তো কে নুব্রনি ফাইকা আংলে ত্রিপুরা রাজাহানি মাসাও রাজাহানি কে যত সিও দ্যাট মিন্স ত্রিপুরা জবরকে সিয়া ফাটানে ব্রবাই রাজানি হা ইসনিয়া ও Nanti ha, Tripura ni identity kat mais niya, Raja ni ha. Amai sunjok to Raja ni sa, Raja ni bongso, boro ni brong na chung, apna chini porichoy.
abo pandawa sunga berke samu tanglai ye jini atau rong siram song jini Ranjit Sani bobini khas bok to bro TYPC ni movement ang po bumbai pase ako join kya Raja Hani bro doliria kintu I have never seen who is Raja ang jibono mungya ko then one day 15th of February 2022 2020 ni 15 तारिख February महाराज ni राजबारी प्रथम बार आई जीवन को फाइकलाई लेखा गाड़ी आउट ऑफ हुआ रिजर्व लखा आरो जुंसाब साबो जमातिया तो रियां तो केबो जुसिना या मासे गारो गाड़ी नचिन इंट्रोडक्शन का आबो न थांसा फाइलाई राजबारी नुका आबो जे प्रथम बार जाना नुको आबो आं स्पोर्ट्स मालाइका रंजित देबमा सारबाय मालाइका जिनि हिए अनंत बाबुय मालाइका विष्णु देबमाय मालाइका ब्रयनिम सिगेस बय मालाइका मिरा मेरि आं बाय दिनि आहानो मिरा मे जे जागा को तुम तो को कोई नमा सनाय आबो पांदावा नो तिप्रामा थाती TWT वे फेरो फाइदि नुनो बकाबो बो स्टेशन तुंगे आबो रे मालाये त्रिपुरा जनि जतनि महाराष्ट्र नाथुरै माब्रो तिप्रामो थानि वारियर हिसाबै प्रथम NGO सारा त्रिपुरानि ब्रुनो इनभाइट किया आबो जो ओनली मेबी बी 53 अराउंड इंडिया को चिन इंसियो महाराष्ट्र नो क्वेश्चन खाइलेका प्रे फुकाइ जानाय एंगनाय रंजित सानो सुनिया दा सुलेका कांचा ब्रुनो दो इनके मासाब्रो के हाई प्रेस संगे फिट इन खापो देन आई आस्क महाराज नाउ ताबो बानु CAB नि आंदोलन खाइ दङ CAB नि आंदोलन पाइखिनि नि नाहि मुंतामो आं बनो सुंगा देन महाराज आनक मासा बिसाइ CAB दले CAB is also a part of CAB के हा आंदोलन मा नानि तिप्रासा नो रो तिप्राइ जो नानि हा रो नानि त्रेवैसा सन्मान बाबियो नानि स्टाइल बा पादो नानि आइडेंटिटी बा नानि सर्वे बा पादा से आइनि बो CAB कासमो आइनि नेक्स्ट डे बो बनो तंनाय नानो सन्मान देन मानि नानि ओदिका लो समनो त्रेव हा फेरो नो या फाइ फिना मा पादा से आबो साइनि फ्यूचर आंदोलन महाराज साना आबो एनो आं खा गाये आइनि ओनली क्वेश्चन नो महाराज सा पान सारियो ए परे मांखा आं अनिमेश देबरमा तावजिनि ब्रह्म एलपि नो जीवन नुया को खिबो खायाको ए परे राजबारी फाइले जाका बेयानो स आबो जिनि एक्सेबल अनिमेश देबा आं सा सार जुबाइलानि खेमसे बोतामके कोरोना ग्रे जुबाइला यानो खुम हारे के ताव खाया तो खाया तकाबो क्या खुम का पा एमएलए उठा के तोंगली दार का हाई की सिबले को या सा जुबाइलानि मजा मालाया दवा को ये दोसार ये हम बाई बुना को चुमा थालायो किंतु आबर के साले बुनो दिन सासाइनि कन्स्टिट्युएन्सि को चिनि जागाबो बुनत नाय बक्तारो रेखा चुसी लेखा क्या परे ये न जखन चिनि 5 तारिख फेब्रुवारी 2021 के महाराष्ट्र नि मालांचिनि बासो चिनि तिप्रामथा पहिला पार्टी हुई आछयो आरदारिया ना मोइदो तो 5 तारिख फेब्रुवारी 2021 मालांचिनि बास नख्लावो महाराष्ट्र के सातुं तलावा साको कतल के तला चुक्तिया दे आफोनो पहिला चिनि तिप्रामथा NGO पार्टी ओं थांखा आबो पांदावो आबो NGO नि जे मुभमेन्ट बाय पार्टी जखन को तावसा चिनि परिवर्तन उमा मुखा इनके जखन पार्टी फुके चिनि ब्रो आस्ते आस्ते तावसा स्रां फाइका ओ NGO तो NGO चाकरि बुमाया बकरि बुमाया अबो ताम खाइनेबा पार्लियामेन्ट थामो काउ सामेया के ओ दिल्ली थामो काउ सामेया के जखन पार्टी फुके द्रु फाइनाय सापाइका इनके आबर के जुनुगे नुये जखन पार्टी मुपाय परवो एडिसिनि निर्वाचन सामपाबुके कमांखा महाराज if you permit me little I want to say जखन आइन एक्सपीरियंस मा सानाय निर्वाचन जखन आइ बुके आरो अमरपुर स्पनो रिलायनाय होग्रा प्रपोज के दलि रियां नरिदि ब्रयनो बो चान्स रे नाव जिनि रंजित सारा दलि नरिदि जिनि एलपि बुंसा दलि नरिदि आनोसा दलि डोंट पोक योर नो शेयर एंड देयर एलपि आनोसा बो जिनि ब्रह्म ननि मानेक मा बेनि जागा हाय को हे बाबता सरि नि जागा नु ब्रतो आरो दिया देनु सामं तां दे हेनस आबरे को ये मुंसा कारण महाराज बा किछुता टैक्स खाइलेका आनि बेट लक आइ टिकेट कैंसिल हुए थांका कैंसिल थांका चिनि दौराव ते बैसा फाइथानि महाराज को खमासानि फाइलाइका राजबारियाव फाइका फाइलाये आबुके मांगाका जुंबाय पाताल कोइनान दल एलाइ सोनाय थांका ओं थाने बुके महाराज सानोसा Doligo, now you go speak to Patal is how? Hi, I'm the Patalitimia. Why should I speak to Patal? I'm Maharaj Sara, Maharaj, yes, I'm very comes in put to it on who did Sako. And Kamasaka Maharaj. No Triprajo as I Pemole. No people Kumariba, Kirik Bitosi, Maharaj, the whole war. Anti Prajona, I Razama, no as I Yaku. God has sent me with a purpose.
Isor no Tiprasa Rimsio, Keha Raja Hino Hoimo, there must be a reason and there must be a purpose. Abar Pandawa, no Dinio, Tuino Pohor Kemayo, Hornapo to Kemayo, no Patal Koina Jezayo, Sandini Yamoka, Arazaga to say Plum to Koyan, Brave Club to Hotia Satu to Fil Kemazago, Mamba Patakuna Dora Tanai, I never saw Sanmaki Hotika Groy. Amo Pandawa, Aberges Hale, to Arazago. Kuna কোনো মহা কারণ ঈশ্বর যা করে মঙ্গল জন্য করে ঈশ্বর যে কেমন কাহিনী পাওয়া যায় কিবা পাতাল গয়নানি ক্রাই থাকা ওলো ইকে আমার আফ্রিকা আপরকে চুহি লাইয়ে রঞ্জিত সারবু আমরা কন্টিনিউয়াসলি গাইড থেকা বল লাস্ট দিন যে দিন বুট উই কাউন্টিং ফুবা আমরা সব দলি নিরে সার্টিফিকেট নু তো পাই নাই নিরে সার্টিফিকেট নিরে কামসেন সিং দাতো দিতো উই কে বই ফ্লাক্স নিরে সার্টিফিকেট লাইয়ে চিখর নাইছি bonok guide camp hai hisabe ano onek Ranjit Sano guide kita apun ba ye I heartfelt gratitude to Ranjit Sano hambai mario si LOP sahib na hambai mario Maharashtra no platform dimon ba ye Maharashtra is grooming up Maharashtra no toi saka politics only what is the taste of politics both kabai to koi in share politics ni taste no ano Maharashtra unka ano taste kerika abu ba ye te wa sala ike politics o ang sawo somoy ya By sindu ko na may ang bremang na ipasang kay kukusi ang ando to experience bo politics o hitong tumani. Hormo je jungmo ri chake raja cha. Ang je jungmo tini ang rangja ko lai mo three sokno kumai ke ang puti potung nai. Ang maya jungmo ri chake raja cha he o jungmo ri no jibono chayo. Onek somoy chaya ek dhormo kai cha 100 bada he o. Abo by sindu pasong maya ang kuno mode pasong jaka. Er pore na utumai suge nai de. Jung 18 jona phaika noni biswas samobai Tiprasa Rok Kwmaoi edisi फाइने क्या बुआई सोमाया आपुले जो blindly त्याओ जरा तीर ठुंगनाय र बो नंबर न श्योर तीर नांगनाय चोले जोमाया आफनो कि हा बिसेस बाय तीर चुंकावलायो ने तीर तायो हाबोदैन आफु समयने ब्रो जिनि कर्मचारी फंतो बिसेस कर्मचारी खिख्रनुके बुस अंख्रो होयो अंख्रोनुके खिख्रो होयो आके कर्मचारी बोंगो baksa सिंग्रो बोंखा কিন্তু যখন জুম সাইলেন্ট মুড সাবুকে বাংও যখন জু তিপ্রামথা 18 জনা ফাইপে পরে গেছি ব্রো 200 হয়ে পায়ে মহারাষ্ট্রের পারফরম্যান্স তিপ্রামথানের পারফরম্যান্স নুনো চিনি ব্রো তো দেখি তোয়ে ফাইহা বনিমসিও আবার কো বনিমসিও যখন জু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ফাইকে বিশেষকে ক্লারো 17 of them men and are only single women now why should I do I be so now why should I do Claro, sotro jona ang sang to broy. Aro ano ai be bilum nai kai ja saboto Rajesh Babu, Suhel, Devojit, borosa ano ai bai be hilum ye ado ketu. Te barba ke joto kai ja mane ang sanai ma ke bosi social media podro sawu hine aria. So politics of phake. Club ai bripo palma kanai. Club ai bri eksunge hok chupong nai. Tini ang phonamma ang dai phainai mopo dai pi phaime apong nai. Tini saino sanai ang nile tinta so phainai ang so phaime apong nai. Kintu lot of cooperation, understanding, be inside in siya pumatong nai, jinim siya pumatong nai. Kintu je sotro men, ang only woman involved. I always receive love and respect, cooperation, sini team in siya, colleague in siya po ang support maya. Ang maya ay ni colleague rano po hambay, jinim siya unik sume bro ba, wala sulay to tungono, ako bisud ako tung kawato ina wala sulay mo no, it is past. Let us look for the future. You can turn your back only one foot. Only one foot I can turn. But if you look forward, future miles and miles until your eyes go to the end of the side. Asu jora nani future to, jini bobishot to, amo patawo. Jini imsiyo, ki have platform, ki have party no tuinong tanay ke, jung bet ke jom simo nanay, patience nanay, respect nanay, discipline nanay. Ate Maharashtra sawo party structure pe thone nanay. Ang to party experience ya. Jadi LOP so BKS so onek experience bo atoi ba promoya payo Raja Maharashtra sarpo sambuti bo andolon phaimani tini Maharashtra 45 years unka browna promoya payo browni tulona keke jungle just bujle siko junglai pasa sayako amo padawo atoi sona hambai mario chini chairperson sono political structure ke break honai ka just chumoi ke it should be a pyramid system head o sabotongai party ni chairman below sabotongai committee, party president, then secretary or vice president, that should be in a pyramid system. Treke ha sumo kitma,
আবার কেন সিস্টেমেটিক ভাই না নয় পার্টি নে রুল এন্ড রেগুলেশন পার্টি নে কনস্টিটিউশন এর মোতাবেক চিনি পার্টি চলে আসিনকে চিনি পার্টি দি গ্লকে থামানো আশা কেউ আবার পান্দাও তে গিয়া আমচুমকে বসে চুম হোগ্রা পদ রিকে খাকসা বুয়া কা উপনো তাকো লিকাই খাকসা বুয়া কা উপনো আং ইয়ে মু খাবলে না নারা নামাই অসি সুয়াং আনো লিডার্স নাকা বুয়া কা ইবনো আনো মানসো মারি নে নানাই আংুয়া আইনি পদ no SLP is to say abo pod no chung manso mari le nangai chung ko khale le nangai abo ko se pati le rangai jemon ta TW phong to ko ni ko ba khaksa khun ju ka no chung ri ri phono hai abo phona bu ma sible abo sija ta kar jolan si abo no manso mari abo ya bini je no se chung respect maranai abo ka se chung future ji ni hamnai abo ka je dam si mari abo panda YTN phong to TW phong to TIS phong to Tiprasa Rok Kwmaoi Tong chini party structure pyramid system to plus bypass ta khelai di chung chen no sonman riye chung systematic bhabe from grassroots level onwards ward wise jemon ta Maharashtra sub zonal level se party committee khana ke sub zonal level unke je what is according to my view go to sub zonal wise no problem VC wise or ward wise primary committee jote se gothon ho ase ke grassroots wo yar ro ka se phang ka se dei bang ka se blai bang nai thai nai abo pandawo sini ward wise jote se sini primary committee ke hai ke tre chawan ong yang ke ma hiyo abo pandawo jang ba jai tonga time to 10 minute se ke bata hala tona chung Maharashtra ko sini LOP tong ko je bike sar song to ko party le constitution le ong nai rule and regulation joto khnaye sini mia samo tini paunema mkha phujungang ke chaya angska mosaka 16 tarik Januari buka masaka mia samo tin paunema mkha pe pruma ke chaya tini maharaja sawo sini hogra je sawo abono chung kha chuye in practical filo chapa samta mai ke bet ke chanai inge tre ke ham ka bola chuo suppose wrong de for example sini takarjola just example takarjola ni EM ba MDC ba MLA phongto tre kuha constitution thang interfere ta ketu boy humble request tonai angle I am against groupism jipon khatuya I am against politics bide politics ningsio politics thukela able chaya suja ko abar pandawo ti pramothai sthansa chini ideology equality respect for all aboma tonai aini no khungo aini constitution aini next time jodi se chance mai ba chake ba ang de pasonai fail na bo bain slep na abon baya amono sujug de to aini constitution preke sajai nai abo pandawo tre kuha constitution thai interfere khema ni tongai asike chawan yang ke mahiyo inke Tiprasa chini Maharashtra product kisur bini ke good quality ma he is a man for all bung joto ba equal joto he embrace to everyone bini do ka wo joto no phai kaham amo pandawo tre ke Maharashtra ba request kenchu we should never allow anyone meeting you single now ta mo he angke chungo ang saisum thai Maharashtra pusur ma laika o bayati bu hai doli batam thang salai khasido sababe abo sondeo phai mayo sini o te bai sopna sa hai doli tam salai ka buba rai bro saisu salai ka ble pusu bu chung khali khorang toya ke samo kau hungke abo kau menam si hai ade khorang lao go samo ke to pus salai moi ke kau si dio chung ke ria ke abo jibon abo kau kaham maya abo mai Maharashtra I humbly request you whenever you come from Delhi or London or from Asman say anywhere when you come after 1 month or 2 months trip please call all of us and meet openly kulam sadi will be very much satisfied otherwise what will happen suspicion will come suspicion phainai aroba phona badoli bathang rang de la to kabu bang thia te masa no so koni ko ba deboji ko sondeo khenai haya de yes or no yes abong o pando jori de tubu bagra manek maha bagra we are all his kids they are all his organs of his body again to equal love nanai yes they need equal love equal treatment equal opportunity equal respect this is what we expect from you Maharaj and we should never regret of what we have done ang aini parabo sawo from grassroots is a president sub-zonal is chairman VC is chairman think you are Maharaj product kisur think you are EM doliriang think your LOP
Onimes Debama, think you are be careful, Tipramato president, and think in that way and war. Abu to is Hamotani, Agno Bubagra, Agno EM, Agno president to any type to, need a porno to ye, respect yourself, need a porno respect ye, type to Palanke, Tipramota, solid Tipramota, all Tiprasa Rok, Rok Tiprasa, all the Tipramota. Abu Pandawa, Bonai Kapamon, Tonai from Kro. Take Hanke Maharaj Sanai, Kobru, my dear brothers and sisters, let us see in mind Kobru, Bonotoye, hot discussion Takidi. Jesu Kok Boro Romaskria, Mahaskri Ponto, Ria Rico Pression Ponto, Nili Purti Bioni Tonka is still growing here. There is nothing, my dear brothers and sisters. Aburio Pandawa, Nili Tonka Tirin there, automatic in Kopai. Ampula ini kau sanang tamu mangai, Hasaka say na blana. Yes or no? Kau sana inke, first I should be born on this earth. Amuni bohong tu yang aja ini nangai. Pore ini jokon supaya yang manai, hingai, kau sanis nungai. That means ini first tamu tungai, Hasaka mas saya granai. Abu dia pandawa, nini kau sanman pauye, nini culture protection kenman pauye. Nini religion protection khedma pandawa Tipramota is always welcoming. Tipramota is a platform. Tipramota Maharaj will protect every community's language. Maharaj will protect every community's culture. Maharaj is equal for everyone. Abario pandawa poi lawa chini ma chini tai chini tongthai no chung thir khema lana. Yes or no? Yes. Abro pandawa boso nangletre sanai ale pangko pumai jaya patir korbo samchu ya. Asu saru ya kau ambaye ang je samon insiyo promo dera mo tong kita Rok Kwmaoi kedi ai bidoli samo jaha inke bale thang ya bo kauno nang ikilo apply kedi abu ke chung chalai nai bosu sanai ko bong laru ye ai corona pai ha Tiprasa yung lauto Tipramota yung lauto greater Tiprale khai no minus to khak cha joto na Ambai, Senior Honorable EM, Senior Madam Dolly Viam, the Nankuman is caucus in the Kasar Lamani Bagai. When I see Joto speaker on is a time maintained Kanani Bagai, the allocated time the money take 5 minutes of our Samada Pelechana because we have many speakers. Now may I call upon on stage the youngest MLA, the dynamic one. Come. City media in charge, none other than Mr. Paul Dangshu to come over the stage and deliver his speech. A big hand and round of applause for Mr. Paul Dangshu. Wilano Jotono Dipor Kaham Bubagrani blessings by Tini Asik Kotor Srejo Kok Hanathangi Tongwang. This is my first time. And Daisha Achurjak, Tini Honorable President, Tini elected members, MDCs, MLAs, all the senior leaders, ex-MLAs, ex-ministers, Jotono Anikha Kahmiya Karo. Ini stage tongoi stage ang kisisa kog nadatnani je shape manmani chini bubagra no je shape rumani obo Tripura hastewo bubagra simino mano. He can make someone from nobody to somebody. 4-5 mas segang kebani bumung maya tomani sinia tomani Tini 100-200 le ano sinika. All because of Bubagra. Ambaga yang hambay maya faro. Tini ani topic ngka social media and digital communication unit ni tiye. O unit ni in charge hisabe ang tini o kog narati tonggo. Tini Tipramota ni 4-5 unit ni bisingo tini o media and digital communication unit bokhobja go kaisa jeng front alo nukjak yaphano uklogo tongai jeng jothesto of movement ni tui samung khlai tongo ang sana thanai o chini social media ni important social media angkha chaku hai je chaku bai borok putharman
a chakubai no hospital operation bongu ambagi no social media jepuru use khai chini especially youth rokna sanai social media no jeng khub sensitive ke use khaina nangnai nini kaisa statement chini o movement no chini dofa tai chini society no hamia message rohoi mano chini choba chini movement no hamia direction no talang thang mano jeng gobang mano bo social media o chini leaders rok gobang ma kok silai social media emon kaisa platform oro nung buku beklap kerei kebono no restriction reya nung je sanamuchung je sinamuchung obono public nugu ngeni ni ok kisi sa chikon sa statement pura chini movement no wrong message buini to phabai chaya buini to phachung no hamya amhai kaisa message rei mano chini je digital media chini je all communication unit जों बाहायके फर्म खायगा बुबाग्रा सागा चिनि TTATC इलेक्शन पाये जों चिनि अ यूनिट न तोरिना नांनाय इलेक्शन नि सिगां चिनि विधानसभा इलेक्शन नि सिगां BJP हाय कतरमा पार्टी CPM हाय गोजाम पार्टी न जों तिप्रा मथा चिनि चिकनसा कायसे यूनिट दङ जों बरक बाय बाक्सा दुमलायखा बरकनो जों मेचेनि रेखा सोशल मीडिया वो बरकनो जों चिनि ओ मीडिया फिलो जों बरकनो फुनुगि रेखा चिनि तिप्रासा बो कमिया दे जों बरक हाय गोबां सैलारि रैमे यांगो बा चिनि बरक हाय काहाम इक्विपमेंट्स गरिंगै मानो हायपनो जों बुबाग्रानि चिनि आइडियोलॉजी चिनि थानसानि फान अबनतयै जों इलेक्शन काहाम परफॉर्मेंस खाय फुनुका जों बताबो चिनि पारा पारा कामी कामियो फुनुगि रेखा बुबाग्रानि खरांनो सौगि रेखा आमते हायकेनो बस कांगो चिनि ताइबो गोबांना प्लेनिंग्स दंगो जों ताइबो पारा पारा वो बुबाग्रानि कगनो पिरनानि चिनि अ मूवमेंट चिनि अ कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन न जों बाहायके पिरनाय बुरा बुरजो जरा स्मार्टफोन यूज खाया बरक नि खानि बाहायके जों कगनो तुमखांनाय अबनो जों दै चाइ दगै दङ नरक नुगै माखना उक्लबो LED स्क्रीन नरक नि फोन सालजा सालनि सिगां इनविटेशन सगै माने भिडियो सगै माने अरो भिडियोस प्लेइंग माने अब चिनि उरा आसुकजा काइसा चिकनसा यूनिट चिनि अ टीम नि सामुं जों अ टीम नि सामुं बाइसे चिनि 12-13 लाख तिप्रासानो जों अवेयर खायनानि बागै चाइ दगलाय दङ आमबागे आं साना थानाय बुबाग्रा जोंनो जे 0 निसिमे 100 ति सामानि चिनि तिप्रासानो ति सामानि अब जों चिन तिप्रा हास्तेव ताइ जेकुनु लीडर फनो बहाय आसाइग्ला आमबागै आंबो बनो पाइपलाय हमबे मारिबो आनो अ सेब्रिमा बागै चिनि बिगेस्ट चैलेंज तामो चिनि बिगेस्ट चैलेंज खा जों 60s 70s 80 90 सन्न ताबुको फॉलो खाइ दंखो ठीक नो चिनि नाहारमुं काइसा नंनाय हाइपनो चिनि जे दासें चिनि जे अस्त्र दमनि जों आपनो चेंज मा खायनाय ताबुकखा डिजिटल मीडिया नि जुग और डिजिटल मीडिया नि जुगो नरक नि जतो नि यागनो स्मार्टफोन दङ नरक किसिसा एक्टिभ उंदि स्पेशली चिनि यूथ ऑलरेडी एक्टिभ दङ चिनि यूथ रक काइसा एक्टिभ उंदि कारण के चिनी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट पेजेस दंगो ऑफिशियल पेजेस हैंडल्स जतो ब्लॉग लेवल जों खुलगै पाइका नरक आपनो फॉलो खायना निसे नरक आपनो यूटिलाइज खायना निसे नरक आपनो नायै नरक बुबाग्रानि मेसेज नो पिरना निसे चिनी यूनिट नि बिसिंगो डिजिटल वॉरियर्स नै दंगो और नरक नि बिसिंगो ना आसुजा गोबां मातिनि बरक जोंनो तामो खाय नरक नि कामियो जेकुनु प्रोग्राम इवेंट नं खांखाय नरक नि आ फुटेज नरक नि आ क्लिप्स जोंनो रहबो ngai tabuk chini oro 30% jam hai message phayo ba footage phayo videos phayo norok active ngai norok jara block presidents secretaries jara tongnai norok no ang koinai norok active ngai norok jani
ब्लग्स नि जरा डिजिटल वॉरियर्स तंगनाय बरक बाय गोरोंदि बरक बाय गोरोंगै जोंनो ताइबो नरक नि एक्टिविटीज रक जोंनो रहदि हाइकेसे जों ताइबो तिप्रा हास्तेव चिनि तिप्रा नि चिनि अ मुभमेंट नि खगनो पिरि माननाय आसे साविनो आं बुबाग्रानो हामबाय याफोरै आनि कक पारिखा हामबाय हामबाय सिनि अनरेबल एमएलए सिनि बुबाग्रा किसा सना पकासाना मुसुंदो अच्छा मैं तो बात करूंगा लेकिन आप सबसे एक सवाल पूछना था क्वेश्चन था आप लोग को भूख लगा है क्योंकि हमारा एमएलए रंजीत बात करेगा उसके बाद हंशो है उसके बाद मैं चाहता हूं कि हमारा एक दो लीडर्स और भी है जो बात करना चाहता है आप लोगों को भी ओपन राउंड करना था किसी को क्राउड से अगर किसी को कोई लीडर को कुछ बात करना है ऋषिकेतु कमल आप लोग जाकर सबसे एक जिसको बात करना है 5-5 मिनट के लिए वो भी ओपन सेशन में 5-6 लीडर्स को सबको चांस नहीं मिलेगा क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन अनिमेश को भी बात करना है विजय कुमार रांखल को भी बात करना है और जगदीश बाबू का तबीयत खराब है इसके लिए मैं बात करूंगा तो आपको डिसाइड करना है कि अभी ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद मिलना चाहिए या अभी कंटिन्यू करें और उसके बाद डायरेक्ट लंच होके ख़त्म कर दें कंटिन्यू ठीक तो क्लियर है आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू कम देयर ठीक है नेक्स्ट स्पीकर इज रंजीत देवबर्मा Thank you, Bubagra. Now I would like to call upon Honorable MLA Sir Ranjit to come on the stage and deliver his speech. Puilano Pandani Okara Bubagarani Kulumaya Pere Kaisatani Koksanani or Kaja Tai Daesotonai Jota Borongana Ozama Tai Chinipati Plenary Ozara Painai Jotonono Kakaham Tai Hamzamaya Pere and Kokasatani Sanani Nayo Kaklayo अनि जुदि सामानि साया तंखाय नरक जतन नाकारनाय आं नंखानि नाकारसानि न पुइलान आनि कगन चेंगनाय पार्टी प्लेनारि जेउमानि आं ओ मिया बाय तिनि जे आसुबिनाय मानि और बासननि से कम्पिटिशन चलिलायसिवो किन्तु और चिनि संगठन ग्रासरूट लेभेल निसिनि टप लेभेल पर्यन्त बाहायके राखनाय ब जागा बुति समस्या ngui tongkha borok grouping ngui tongkha साउथ त्रिपुरा tangi phelungkha किल्ला tangi phelungkha सामनु tangi phelungkha चिनिपाति tangi दुर्बलungkha मियानि सिनि तिनिसु पॉइंट कुना आलोचना करे पार्टीनि गाइडलाइन करे पार्टीनि स्ट्रक्चर करे सभानि भुटान करे कोनो नेता मियानि सिनि तिनिसु पॉइंट त कक थाइचा छायाको ताकुर तामनि बागै साजा गया तामतम पार्टी प्लेनारि आं खोनाका आंनि बयस दाबो 60 प्लस पार्टी प्लेनारि ngo इंदुर बिसिंगो सिलेक्टेड लीडर सिलेक्टेड मेंबर नि बिसिंगो पार्टी नि हामिया साया पार्टी नि बरो दुर्बलता ग नेता हामिया खाइ दंखा अबनो सुक्रुबय क्रिटिसाइज खायै हामलायै पार्टी नो मासलामो किन्तु मेनि सिमि साबनि से साब याक्ति सालाय बासन दि माखा अमसे और फुनुक जाखा महाराष्ट्र नो साब बिसि मालिस रिमाखा
মহারাজনি বংশ বাই রাজমাতা বাই আগিনি সিমি সাব সম্পর্ক খাইমাখা অম সিমিসে ওর বাসন বেশি কম্পিটিশন হলাইছো অম বাই সংগঠনটা রাখনো রাখনো রাগি মাইয়া অমনি রেজাল কিল্লা সাউথ ত্রিপুরা সামনো মানখা 2026 থাই তঙ্গ চিনি বিসিংহ হাই লেভেল কাইসা কমিটি ইংখা পার্টিनि महाराष्ट्र न खाइरो सारा त्रिपुरा गुरिखा जों जारा इलेक्टेड मेम्बार एमएलए उंखा जों कखाइसा सोंजागिया आनि एलाकायावबो आं कोप्लाय उंमानि यागुलो बुसु कष्ट काय कोप्लाय इंखा आनो फेल खाइनानि बागै साबो षड़यंत्र खालायका कासुका आबरो गसंग सानान चिनिबो तो कासे सुलुकंना नांगन बले जोंनो कुनो दिन सुंका केबो जों एमएलए जोंनो सुंका केबो सुनिया ताकुरो 30 पर्यंत तिप्रा मथा नंग केबो सुनियाको कुनो एमएलए रंग ताइसि सिंगान छाइमिया रंजित देबबर्माना सुनियाको 30 पर्यंत ओ हाई लेवल कमिटी नि रिपोर्ट तामंखा तिनो प्लेनारि और साजाना तंगमानि तिनि साजागियाको तांगै साजागिया तांगै खगै तनि जानायाबो ओ पार्टी की गोपन पार्टी और पार्टी रांगनानि बागै प्लेनारि और मा सालायनाय और काहामबो मा सानाय क्रिटिसाइज मा खायनाय और काहामबो मा सानाय किन्तु और साजागियाखौ पार्टीनि गोबां मजमा प्लेनारियाव सफायलिया श्रीराम देबबर्मा सफाया एमएलए चित्तरंजन देबबर्मा सफाया तिनि अन्यान्य किछु नेता मकल जेटा खालायनाय बरक सफाया बरक तांगै सफाया तांगै फाया अमनि विषय केबो कतिसनाय करे तांगै फायलिया बरक पार्टी प्लेनारि वता अबरक सिं चेतरि छलायनो नांगौ किन्तु अर फाया और फायलिया बरक तांगै बरनो तो खुश खाने नांगन बरनो ताबुनो पार्टी नि याकार थायाको सदागर कलय तिनि और सफाया दिनेश देबबर्मा सफाया तांगै सफाया बरनि सम्पर्के बचन खुश खबर नानां तंगमानि किन्तु तिनि और काइसो अजमा फानो केबो खुश नानै करे तितिरे एडिसि तिप्रा मथा पावार तंगो रां क्रै ठीक दंगो जे रां फाइमानि ताम सामुंखा और अम तिनि सानानि तंगमानि और सानानि तंगमानि काइसे सिगन सा दुखनि क छावना मुक्ति क्लाइजनानि क आनि रामचंद्र घाट केन्द्रनि काइसा बोरै सागो केरोसिन दुइ हर नांमानि एडिसि न सीएम न मुं थुइनो सानाया आना साजाय अंखौ आं बनो फोन खाइसाका आनि काइसा बुरि जिबि हासपाताल क्लाइतो आं 5000 सुबाइखा आं बनो साका बिनि इंजेक्शन दं नांगौ 80% खामै थांगा एडिसि ओ दरगास्त सै आंनि जे तुनि रियो आंनि जे तुनि काबु फोन बनो साका किसारि दे अज बुरि ने काइसा इंजेक्शन नि दाम 4000 10 ता नांगौ बसे सेंस अनुका छैमा 2000 टाका अथच एकेनि सेंसननि लिस्ट किल्ला निकाय 7000 टाका सेंसन अनुका तांनि डिस्क्रिमिनेशन रां करिका जतन समान करि दे केबो काय 7000 माननाय केबो काय 2000 माननाय अमोना अमसोनी मैया मोतेके पार्टी रागै मांगला पार्टी ओ बरक टंगला रंजित देबबर्मा साब जुनाल चेयरमैन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जुनाल चेयरमैन नि रिकमेंडेड बाय अनेक बरक उपकार खा आं जुनाल चेयरमैन हिसाबै फाइनेंशियल असिस्टेंट नि बागै बरम गनां सिनि डेपुटी सीएम न रेहकाय बरिरु जे मात्र कमप्लेन खा एमडीसी रो खाया एमडीसी नि रिकमेंडेड खायाखाय कोने फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगला थने चिनि बरम गनां डेपुटी सीएम आनो साका आबन परे आं खायरो हका आं कासे रिकमेंडेड खायरो हमानि एमडीसी नि और थांगा लोकल एमडीसी अरनि बय रिकमेंडेड खाया ताम हिन साइरो का बरिनो रंजित देबबर्मा जुनाल चेयरमैन सय थाका आंगा रो खाया हिने
অমনি বিচারুখা উদাংখা এই অবস্থা পার্টির অবস্থা অমংখা নর্মতাবু সাইখানার মানে কক্সে অমংখা এই অবস্থা পার্টিনি অর্গানাইজেশন গ্রাক খালাইনাनै हिंगाखाय सेथुरै बय सेथुरै शुक्रबै सालायनानै नांनाय अमन पार्टी प्लेनारियाव सानानै दिनै नरगर गोबां फायखा अरनि हयতো नरकामि शिक्षा नावै पारा आमसाया संगठन खायनाय सादि अबासन खानामा बायसिमे तामो खायनाय नर कानो सादि अ पार्टी प्लेनारि बाय अनेक बड़ कक सानानि बागै खा दुजागै दङ आं सायमान बड़ सुजुग करे मबाइल खाय मते खायै पार्टी दिनै पार्टी कायसे कइसु याकरि थांका पार्टी कायसे कइसु याकरि थांका खरचा लिडार कुमार हाबां आनो सावो दारंजी महाराजा बे माले नाखि गे आं किसान कलनि पारमिशन दाना नांनो अमो सावा न अ पार्टी कुनो डिसिप्लिन करे आपन बगा हम पार्टी या करछ नाइन सो थांग पाछ जरा पार्टी या कर थांका तांगै थांका तामनि बागै थांका अमनो बसन सेथ्रो नेननि दरकार तंगो पार्टी रागदि नानि गाकाय पार्टी न बसकांगो जनि तराक खानानि थांका अर्गानाइजेशननि सम्पर्के आं किसा सानाय जुनाल साब जुनाल लेभेल जे कमिटी खालामो गाहामखौ गानि कोनो अपोज करे आं बिरोधिता खाया किन्तु चिनि अन्तिम जे चिनि कायसे कायसे साब जुनाल बा जुनाल अ जु साब जुनालनि फातारावबो तिप्रासा कामि दङो काबो जों साब जुनाल वाइस जुदि जों कमिटी खायरिखाखाय ओ साब जुनालनि फाताराव दंनाय तिप्रासा रनखा बर' दानायसो जुनालनि फाताराव दंनाय बर'नखा बर' दानाय अमनबो जों कमिटी खानानै सिगां किसा वानसुंनानै नांनाय अम वानसुंनानै नांनाय जों कारण बर' फाताराव थांनाय जुदि अ कमिटी खाथिनिव सेंट्रल कमिटीनि कोनो लिडार कोनो अजामानि चापगै रिजाक नेता जुदि संगै रिखाखाय आ पार्टी बरागै मांगला साब जुनाल कमिटी मते केन खाजानाय नंथन माने प्रपोजाल आन पर्सनल प्रपोजाल साब जुनाल एलाका कन्फारेंस नंथु आमसानि जे लुकुरक जेन हामजागो लिडार थिनि संग बुटा बुटिंखाय बुटा बुटिंखौ बड लिडार नंथन कोनो सेंट्रल लिडार कोनो अजामा एमएमसी एमएलए चापक रिजाक नेता न संग रिमाबाय एलाका लिडार संगठन तला खायना नांगला जैसा कमिटी फान उठो कमिटी 50 नि निसे गेटाय सानाय रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी 120 जना मीटिंग आसु काका 21 जना पुंगिया 21 जना पुंगिया ब्लक कमिटी मीटिंग काय अमती कमिटी नि दरकार करे वर्किंग कमिटी 60 जना वाइस प्रेसिडेंट 5 जना जनरल सेक्रेटारी 6 जना अमरंग रिवै लाभ करे सामुं खायनाय खरचन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारी संगै दिदि ए जे आनि कायसा अनुरोध दंनाय ए समस्त पोस्ट गोबां मा जे रिटन माने मन रिमुभ खायमा खायनो चिन पार्टीव काहामुनाय स्राय स्राय चलि मांगनाय चिनि सेंट्रल कमिटी एग्जीक्यूटिव कमिटी अमती अजामारंग न संजाना नंथो जे बरनि सांगठनिक नलेज दंगो बरनो कन्विन्स खायमानानि क्षमता दंगो बरनो कक बाय लबुई रमै तनिनानि हान दंगो बा नलेज दंगो बरनो न संखाय जानाय महाराष्ट्रनि गानावो उदुं थांगै सबिति साइ फेसबुक रिनाय रंनो अजमा खायते चलिला
Omti ojama nangya chini tipra mothawo. Tebo ojama tongo. Misil kaisa phaikya. Misil su phaikya na bli ko. Nahari abos kango thangai phile kaisa nai. Jina ba dai photo ti sari nei ti sanai ro na neta ro nangya chini. O Facebook neta ro no. Omorong no chung remove ma khainai. Morok tongkha tipra motha. যে দিন বুবাগ্রা পার্টি যাবেন থাঙ্গে না তিপ্রা মোথা গলা বাই না হাইছে ওয়াগি বাই থাঙ্গে না সংজ্ঞা অমরণ আমি ব্যক্তিগত পূর্বজন যারা নলেজ জ্ঞান সাংগঠনিক হিন্দি সংগঠন যেসন কোন হিন্দি বরং অজমা সংনা নুনথুন মা আন কাছে রিকোয়েস্ট দংনাই Parti push gobang khakai ang mukha o je kisuani je obigota aro walai mungkhayo secretary se ekta bishi kobo bologo 6 jon anjarkai bobo secretary meeting khlai di ni ka boro khai ti khlai meya o neta simit bai behet phayu dubjak phayu Warga tu di maya. Sutrang pus bag na bay, songgotong toria. Samong tanay siya, kaham na nang. Administration ni সম্পর্কে বাংকিসা সানানি মুসঙ্গ যেহেতু তিপ্রা মথা এডিসি ও ক্ষমতাও তঙ্গ অবনি সম্পর্কে বানে কিসা সানানি মুসঙ্গ অমনি সিকাংতে কিসা খুমুলঙ্গ চিনি পার্টি অফিস কাইসা খাইজা কাপ খেজুর মুরাবো অম খরচা ইঞ্জিনিয়ার ni পাই তংমানি আরো চিনি পার্টি অফিস তানজাখা সারা ইঞ্জিনিয়ারিং বিসিমা আলোচনাঙ্গো অমবতে চিনি কাছে বড়ি জায়গা পাই তমনি গুঞ্জান নরই আর পার্টি অফিস তানখা তানো লাভ খাছেন আর পার্টি অফিস তাঙ্গে চিনি ইমেজ বাড়িখা বুবাগরের ইমেজ বাড়িখা পার্টি ইমেজ বাড়িখা পার্টি অফিস চিন কমলে বুনি জায়গাটা তাঙ্গে দখল খাইছেন আর নক টাঙ্গা বা অমবাই আমতেই খাই চিনি নগয়া ang Maharaj Sultan অনুরোধ খাই নাই ও যে জায়গা মালিক বনে কি ফিলি না নকন পাটো বিভিন্ন জায়গা না আং সেমতাবু এডিসিও ক্ষমতা তো যতনা খাকলা বুলাইও তিপ্রা মথা বুবাগরেন তিফাং ভাই ক্ষমতা আনকা আড়াই বছর অঙ্গিতঙ্গ অনেক এলাকাও শুধু রাংথিরই রাংফাইয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এরিয়া কিন্তু যে ফাইমা বাই সিমি তাঙ্গে সামুং টাংজে গিয়া উদাহরণ দি সাবানা আনি রামচন্দ্রঘাট পদ্মবিল বাজার ওপেন মার্কেট অর পদ্মবিল নি কেব ফাইকে ফাইদি বেকে বুসাদি কিসা পদ্মবিল নি কতঙ্গর বড় ছাইমানো 6 মাস ব মার্কেট ওপেন রিপেয়ারিং নিয়া কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ফোন থেকে রমিয়া মোবাইল বন্ধ চিনি ইএম রক টঙ্গ ডিপার্টমেন্ট টিং টঙ্গ তাম খাই তামো খাই খবর নাই মেয়েদা আনি রামচন্দ্রঘাট দুইটা সাবজুনা লংনানি ক এমএলএ হিসেবে আং চিঠি লিখা 17টা বিসিনি চেয়ারম্যান সই রিবই সিএম আর চিঠি লিখা 30 পর্যন্ত সাবজুনার কথা আবো নোটিফিকেশন খালাই জায়গাখো যত জায়গানে খাইজাক বাইছা রামচন্দ্রঘাট খাইজা গিয়া আনধানি কপি তঙ্গ তাঙ্গি খাইজা গিয়া অমতেকে চলি ন মরং যদি শুক্র বই সালাইয়া হিংগাকাই চিনি পাতি ন থিনাঙ্গ রমইনা রংনানি বরংনি বখানো রমইনা রংনানি Belai kotin nungai takuro, songram ni takok bokuro, belai kotin nungai. Sini parti ni bogi sokno tisan pok sawo, ani personal hamnani canani bagi yang saya. Sini parti ni bogi shot, jadi kaham kainan hingga kai,
जों मा खायनाय आंनि को बायनानै नङै टंखा सार जुनाल ताबुक जे पुस टंमानि आबनो जॉइंट चेयरमैन टंमानि वाइस चेयरमैन टंमानि आबो रिमूव खायनो निकलायो तामा आउटपुट टंग नों जॉइंट चेयरमैन नि वय जुनाल बोनो मासो मासो 9000 টাকা বেতন দিউই তাবো আউটপুট টং वाइस चेयरमैन नंनि कोनो काम करि जुनाल ताबो जुनाल काम रह जाय Abo enggak? Nah, dukung sama dah. Nah, push boleh gak? Dom ne dena saya. Sikri manglai ronjit de bormana. Kiriya keb nopo. Kemu humpina kiriya. Junar chairman to kurang pistol painai to mo. Kiriya. অব অনেক দুঃখনিক সুতরাং আন সানানি মুসুঙ্গ আনা চা জায়গা ফোনগৈ মানো হাম জায়গা ফোনগৈ মানো নাংখাই আঙর নখর থানায় অরে নখরি থানায় এবার চা জায়গা গৈ মানো আংতাই কক সালিয়া আছে দিনা হামবাই যত মানো Sao anh đẹp lên xí cỏ? Anh